देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः प्रारंभकाले निर्विघ्नमस्तु शुभं शोभनमस्तु इष्टदेवता कुलदेवता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजगर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतान्नामानि पठे शृणुयादिभिः विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे शुभकार्येषु विघ्नस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं दुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्ते अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं भुजितो सुरासुरै सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके देवे नारायणे नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति ढामङ्गलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलाय तनुहरिः तदेव लग्नं सुदनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहं स्मरामि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो तनुर्धराः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवानि तिरुमतिर्म सर्वेष्वारम्भकारेणो त्रयस्थिरभुवनेश्वर देवादिशन्दनसिद्धिं ब्रह्मेशानजनार्दन ओं श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ब्रह्मा सरस्वतीभ्यां नमः वायुभारतीभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः शचीपुरन्दराभ्यां नमः वसिष्ठारुन्धतीभ्यां नमः दुर्गायै नमः क्षेत्रपालाय नमः वास्तुपुरुषाय नमः त्र्यम्बकाय नमः अभयङ्कराय नमः मातापितृभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामादिदेवताभ्यो नमः स्थानादिदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः प्रारंभकाले निर्विघ्नमस्तु शुभं शोभनमस्तु इष्टदेवता कुलदेवता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु विज्ञानरोचपरिपूरितान्तरबाह्याण्डगूढं मृतोपलाभं तर्काभेदं विधि सर्वपूर्वगीर्वाण विज्ञानदमानतोऽस्मि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युन्नमाम्यहं कल्याणात्मदगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाडाय गोविन्दाय नमो नमः हस्तद्वयेन कमले धारयन्तीं सुलीलया हारनो प्रसयुक्तां लक्ष्मीं देवीं विचिन्ते मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरिष्टं वातात्मजमानुतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ब्रह्मान्दाग्रवस्साक्षादिष्टं दैवं श्रीपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि स्वामी परमात्मा आमगेल संस्थानाचे आराध्य देव व्यास रघुपती नरसिंह तशी मुख्य प्राण तशींची हे एक बेंगलोर शाखा मठांत आमगेल स्वाम्यान प्रतिष्ठापन करून घेवन आमगेल समाजाक अनुग्रह करची तसले देव जावन आशिल्लो पार्थसारथी स्वरूपी श्री कृष्ण परमात्मा तशीची आमगेले गुरुपरंपरेचे समस्त मुख्य प्राणी की जलल तसल महाचैतन्याचो उडगास करून घेवन तशीच आमगेले प्रातस्मरणीय आमगेले स्वरूपोद्धारक जावन आशिल्ले श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले दिव्य वृंदावनस्थ मुख्य प्राणालो उडगास करून घेवन देवा तुगेल सन्निधानाचेरी आजी आमगेल स्वाम्यान दिलेले जाल्यार आज्ञानुसार समस्त संस्थाना शिष्यवर्ग बेंगलोर शाखा मठाचे स्वाम्यान नियुक्त केलेले जाल्यार आडळित वर्ग आमी सकड भजक विशेष जावन घेवन तुगे लागीं प्रार्थना करून घेताची ह्या शोभकृत नाम संवत्सराचे चातुर्मासू विशेष रूपाचेरी देवालेक अनुग्रहान तशीची गुरुपरंपरेचे विशेष जावन आशिल्ले आशिर्वादान करून घेवन अत्यंत वैभवारी देव चलासून भरतस तसले हे कालाचेरी कालचे दिसाक मृत्तिका विसर्जन जावन सीमोल्लंघन इत्यादीक जावन घेवन चातुर्मासाचे पूर्ण व्रत सकरा संपन्न जावन आशिल्ले तसले हे कालाचेरी देवालेक अनुग्रह आमगेल समाजाचेर जावका समाजाचे कसले एक कळनासी ज्ञात अज्ञात कसले पाप असल्यार देवान दूर जावका तांकां धर्म म्हळ्यार कसो म्हण कळका धर्मार चल्ल्यारी आमगेले जिवनाचे कसल तो उद्देश आसा तो उद्देशू सफल जावका म्हणलें तसलें व्हड एक स्वाम्यान आसकिना आमगेल समाजा वयर दय दवरून घेवन प्रारंभार दुखून कालचे दीस पर्यंत अनेक सकड देवालयाची व्यासान वेदव्यासान प्रणीत केलेलं तसलें पुराण तशीची हवन पूजन तशी अर्चन कीर्तन हें सक्कड नवविधा भक्तींत सांगिल्लें तसलें कसकसले विचार आसाची ते सक्कड आमगेल करून घेवन आमगेल हे चातुर्मास कालाचेरी विशेष जावन घेवन देवालय संस्थाना सेवा करता तसलें एक व्हड भाग्य आमगेले हे एक बेंगलोर शाखा मठांत आमकां सगळ्यांक स्वाम्यान अनुग्रह केलेले तसले ह्या कालाचेरी हे एक बेंगलोर पेंटेंत सुकृतीन स्वाम्याले विशेष जावन अनुग्रह मेळ्ळा म्हणलें तसलें एक सांगू येताक मरी स्वाम्याले पुण्यतिथीचे
एक अमृत महोत्सव म्हणून म्हणकेची हे एक संवत्सरांतू चोलका म्हणल तसले देवान स्वाम्याक प्रेरणा दिलेली त्या प्रकार स्वाम्याले मुक्त जलल तसल तिथी बहुळ प्रतिपदा असली हे एक प्रतिपदा ते दसू एक नाही एक रूपाचेरी एक देवाला आराधन जाऊ का तशी गुरुल अनुग्रह मेळ का तांगेल सन्निधानाचेर केलेल कसले एक ज्ञात ज्ञात कसून गोतनासी केलेल तसल कसल पाप असलरी परिहार जावन घेवन समाजाक सुकृतीन स्वाम्याल विशेष जावन असेल अनुग्रह मेळ का म्हणल कितें जावन स्वाम्यान दिलेल तसले आदेशा प्रकार आयच्या दिसाक विशेष रूपाचेर असकिना भागवतांतू पंचमस्कंदां सांगेल तसले कालनियामक जावन आशिल्लो परमात्मो शिवशुमारू तागेलेस्किना एक विशेष जावन आशिल्ली आराधना सक्कड नक्षत्रांक तशी राशींक सप्तर्शींक ध्रुवादी सक्कड देवतांक देहांत धारण करून घेवन सगळे जे लोकांची आपण नियामक करून दाखयता म्हणल तसं एक विशेष जावन आशिल्ले अवताराचे एक आराधना आयच्या दिसाक करचे खातीर स्वाम्यान अनुवाद दिला त्या प्रकार त्या कार्य आयच्या दिसाक करतात देवा तशी तेच कालाचेरी देवानं जे प्रणीत केलेलं तसल महाभारत पंचम वेद म्हणून सांगून घेवत तसल त्या महाभारताचे विशेष जावन असेल पारायण आयच्या दिसा प्रारंभ जावन घेवन एक 10 दीस पर्यंत सक्कड वैदिकान बैसून घेवन त्या महाभारताचे विशेष जावन आशिल्लें पारायण करचे खातीर स्वाम्याल सन्निधानाचेर प्रार्थना करून घेवन तेवूय प्रारंभ करताची कोह्यन्य पुंडरीकाक्षो महाका भारत कृत भवेत म्हणटाच परमात्माने विष्णू अवतार असेल तसल ते वेदव्यास आसवून घेवन इन्नितर कोणाकय ते महाभारत मनान करचाक अत्यंत दुर्लभ जावन असेल तसल ते एक विशेष जावन असेल ग्रंथ स्वाम्यान विशेष रुपाचेर आमकां वाजूचाक अवकाश करून दिला आमी यथा भक्ती यथामती आमी वाजिताची तांतू भितर कसलेय चढून जायनासी देवान आमगेल करन ती सेवा करून घेवं का ती सेवा करत तसले तांगेल ते यजमान वर्गांक जलरी तांगेले मनोभिष्ट देवान सिद्धी करून दिवं का तांगेले इह जन्मा पुरुजन्माचे कसलेय एक संतती प्रतिबंधक दोष असलेली देवान त्यावेळी दूर करून दिवं तांतू सांगील तसले हरिवंशाचे विशेष जावन आशिल्ले वंशावळी तशीची तांतुले कृष्णाले विशेश जावन आशिल्ले अवताराचे एक लीला मात्र न्ही कृष्णा निमित्त हें जगत चलचें म्हणून तसलें दाखोवन दिलेलें तसलें एक महाभारताचे कृतीत्वले सांगील तसलें विशेष जावन आशिल्लें कृष्णाल प्रितीचे देवाले एक अनुग्रह मेळचे तसलें देवाल विशेष जावन आशिल्लें महाभारत आयच्या दिसा देखून पारायण करताची देवान त्यावेळी कारण चंद्ररुपाचेर करून घेवं का तशी ते यजमान दंपतीन बैसून घेवन तें पारायण आयकलेल कडेन त्या संदर्भाचेर तांणी करत तसल ते संतान गोपाल कृष्णाल जप तशीच ताका सांगील तसल हवन हें सकड चंद्ररुपाचेर देवान करून घेवन ताजे पुण्यान करून घेवन तांकां जावं केलेले संततिकी संपत्तिकी देवान प्राप्ती करून दिवन आमगेल समाजांत कसं की देवता कार्य स्वाम्यान आमगेल करून घेतलें ताजे निमित्त आमगेल समाजाक ज्ञान भक्ती वैराग्य म्हणून तसलें चांग एक विशारू आमगेलांत वाडून आयलो विशेष रुपाचेर देवाले अनुग्रह आमगेल पेंटेचेर जाल्लो आमगेल सकाळी मनांतूल अभिश्ट सिद्धी जाल्लें आनी देवाली स्वाम्याल सेवा करून घेवन आमगेलें जीवन पवित्र जाल्लें म्हणून ही कीर्ती व्यास रघुपती नरसिंह तागेल चरणाचेर काण घेवन सर्व मनसा अभिश्ट सिद्धी करून दिवन बरें करून दिवं का म्हणून देवाले प्रार्थना करून घेता देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति सानो मन्द्रेशमूर्जन्दुहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुदयितु संसृष्टन्दनमुभयं समाक्रतमस्मभ्यं दत्तां वरुणस्य मन्युः भियं ददानार्दक्षत्रवपराजिता सौर्यपरयन्ताम् इष्टदेवता कुलदेवता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु उत्तरे कर्मणि निर्विघ्नमस्तु इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि गुरुवत्साक्षादिष्टं दैवं श्रीपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः जन्मनि अत्यंत प्रीतीचे आमकां कलियुगांत आमकां विशेषण केलें मनुश्य जन्म कशी सार्थक करता
एकलियुगान कंचन प्रकाराचे धर्मनिशास्त्रादी त्याने धर्मकृषिस्ता म्हणतात ग्रंथ महाभारत विशेषतः महत्त्वाद भारतवादी महाभारत गीयते तुझी पुराण वाक्य सांगतस महत्वाने ज्ञान निर्धाराने विशेष संगीत महाभारत उद्ग्रंथो म्हणतात तूच कोरलेला इतिहासो म्हणतात इतिहास विशेष असे विषय सांगा तशी विशेषता महाभारत आमच्या सर्वांचे अनुभवचे सर्व विषयी प्रतिपादन करते महाभारत आमचे प्रसर विषय असती तर लोकांचा सिल्लो विषयी आमचे पंच विषयी नाही तर लोकांतील विषयी तुमचे प्रतिपादन करते सर्व आमच्या सृष्टी दुगुण कली अंत्यवरान सर्व प्रतिपादन करते महाभारत तंत्र विशेष तू गेलो त्या कृष्ण परमात्मा तू कसं ती वासिष्ठ कृष्ण म्हणतात की जी तू वेच तू गेले अनेक अवतार यादव कृष्ण यादव कृष्णा विशेष लीला संची पांडवा विशेष धर्माविषयांचे महत्व संचे मात्र नाही गीते कसन की तुमची संपादन कोण गीता उपनिषद म्हणतात उपनिषदा सारू म्हणतात तसं ते गीता आणि मात्र नाही तू गेलेच हे विशेष एक अवतार व्यूह रूपच अवतार विष्णु सहस्रनाम ते वेगळे प्रतिपादन करते ते भागवतात भारतात तसं भारत ऐकिलाची एक कहाणी ऐकिलाची अंगण जन्म जन्मांतरा साफल्य जाते त्यांचे लढाई महाभारतच की नाही बसलीची बाद जायना म्हणतात तसं ते महाभारत ऐकले साधू 10 दिवस पर्यंत पारायण होता एक खंड जाम विशेष अनुभव करता जे खरी मला महाभारत खरी असते 8 खंडाचे ते खंडित जय असता म्हणतात तसं ते महाभारत 8 दिवस 10 दिवस पर्यंत पारायण करता तेव्हा ज्ञान जे रूपार दोष निवृत्ती करतील का मात्र नाही त्यांतूच विशेष कृष्णाली लीला संका म्हणून तुझ खिल म्हणून वर्णन विशेष गरीवंशू साठी कसं की महाभारतात तुला सारू संगीत हरिवंश जलरी यावेळी पारायण करतात विशेष वंशवृत्ती इत्यादी सर्वे जामकार समाजात वंशवृत्ती जामकार सर्व विषयी जामकार हरिवंश जलरी पारायण करतात मात्र नाही त्या संबंध जाम विशेष संतान गोपाल हवन की तशीची सहस्रनामा हवन की इत्यादी काम सुंदर केलेलं असताना हे सर्व विज्ञान आणि वैभवान आणि चंद्ररूपात करून त्यांच्या रूपात अल इच्छ कोण करतात की ते इच्छा पूर्ण करून छान मनात इच्छा समाजा उद्धार जामका मात्र त्यांच्या रूपाचे प्रकार जामका की ते जामका मात्र नाही तर सगळी सेवेत रूपात करत असत त्यावेळी मनात कसं मनोपिष्टच की ती वेजलही कोण करून का मात्र नाही तुझं एक का सर्व विषयांचे समाजाचे विशेष तुझे दय पात्रजनतेची कोरका मात्र नाही आयच्या दिवसात विशेष द्या मोक्ष आणि प्रणीत करून दिल्याने महाभारत अंत्य करून अंत्य मनुष्यात अंत्य कोण पुराण म्हणतात तंतु विशेष कंच रूपाचे दय जानकारी सर्वही तुमचे वेदले कृष्णा लीला भक्तांनी उद्देशन रुकेला संपूर्ण संचित भागवत तंतु विशेष जान ऐकसाठी महिने एक मंत्र स्वाम्याला एक सुखदेव स्वाम्याला एक अनुभव समाजाचे आहे आणि त्यांच्या रूपाचे संस्थानाचे जल्यांकी चुकल्यांकी त्या चुकल्या एक प्रायश्चित्त मुस्लिम प्रकारेची आम्ही महिने कार्यक्रम घेऊन घेतात तशी आली शिंशुपालाचे विशेष तुझे कालचक्र सर्वही तुझ्या विसर्जनचे तुझी आहे सृष्टी स्थिती लय सर्वही करचे तंतु भितरेंचे नक्षत्रिकी राशिकी ध्रुव इत्यादी सर्वही पद ये प्रबंधाचे पद असती ते सर्वही प्रतिपादन करते शिंशुमार चक्र शिंशुमार चक्रात पूजन विशेष स्वाम्याला अंतर्यामी जाणले स्वीकार करता संकल्प केला तरी ज्ञान करून तुझे दय आणि पात्रजनतेची त्यांचे सर्व कामे हा पात्र करता आमचा राखता मुक्ती तू काढून घेता आणि हे पण तो समाजात करू मंगळ पण प्रार्थना शाल
रहाटतर श्रीविजयोपद्रवानि धर्मधर्मम मनोजवमारुतलेवगुण्डितेन्द्रमध्यमतावृष्टं श्रीरामदूतं शिरसानमामि ब्रह्मान्तावृ साक्षात् आचार्य श्रीमदाचार्य संतमे जन्म जन्मनि स्वामी परमात्मा पार्थसारथी लोकल शरणात प्रार्थना करून घेतात अंगवेले संस्थान आराध्य व्यासरघुपतीने विराजमान जाऊन अंगा चातुर्मास करून घेतास तशींची हे शुभ भाद्रपद मासांत अंगा मस्त कार्य जाऊन घेऊन 5 दिवसात करून घेऊन 10 दिवस महाभारताचे पारायण तशींची 5 दिवसाक शिमशुमार पूजन तशी परांक बृहती सहस्राचे हवन त्यानंतर संतान गोपाल मंत्र हवन हे सगळे एक संकल्प करून घेऊन प्रारंभ करतात की महाभारत पारायणा करताना सर्व कलिदोष दूर जाता सर्व कार्यांत जय मिळता मात्र नाही लोकांत कसं की एक असेल विषय असं त्या सर्वेतांत असं लोकां महाभारतांतले खंयचेय विषय भायर ना म्हूण अशें ताजें एक व्हडलेपण सांगून घेवन सगळ्यांचें एक चरित्र सर्वांगेलें आसूं तसलें लोकांचे अनुभव मेळटा तसलें तशेंच भारते शतार्था हा म्हणून सांगून घेत ते भारताक किलकेचे अर्थ सगळं कल्पन करून घेवन सांगतात तसलें सर्व विशयांत ते व्हड जावन आशिल्लें तसलें ते महाभारत 5 दिसांत करून घेवन पारायण जावचें आसा निर्विघ्नान करून घेवका करतल्यांक आरोग्य दिवका तशेंच एक स्वाम्यान सूचन करून घेवन समाजात बरेपणा खातीर हें करच्याक सांगिल्लें त्या प्रकार सर्व जेवचें तशेंच सगळे समाजाक एक सुखदेन स्वाम्यालें महाचैतन्या विशेष अनुग्रह जावका तांणी मुक्त जालेले 5 वर्साचे कार्यक्रम हे संवत्सर सगळ्यांची प्रति मासा कोरका ज्या दोश आसल्यारीची ते महाभारताच्या पारायणा निमित्त सर्व दोश वता म्हूण सांगिल्लें आसलें ते विश्वास दवरून घेवन स्वाम्यान तें करयलां ताजेर करतना हांगा मस्त सगळं ज्ञात जाला ताजे वटूची मस्त बरें कार्य जालां स्वाम्याल मनांत तसलें एक चिंतन सुकून घेवन तांणी हें सूचन दिल्या हें सांग जावन करूंक घे प्रितीन स्विकार करी आनीक हांगा महाभारत जालें स्वाम्यान कशें की एक मनालें करून सांगिल्लें ते आमकां अनुभव आयले म्हणून ताणें आज तें सर्व विशय केले वेळार सांगलां तशें महाभारत हेज्या वेळार संतोषान तांणी देवाने स्विकार केला म्हणून तशी एक उत्तर येवचें मुखारसून कसलेंच एक हांगा हाजे फुडें जाल्ले खंयचेय एक दोश दूर जाल्ले हांगा बरेंपण जाल्लें म्हणून कीर्ती तुवें स्विकार करून घे कीर्ती तुवें स्विकार करून घेवन उत्तरोत्तर सर्वां बरें कोरका म्हणून तुगेले चरणां प्रार्थना करून घेता आसता इदं फलं मया देव स्थापितं मृतसवदेन प्रावाप्ते भवेत् जन्मनि तस्मात् फलप्रदानेन सबला सुमन
प्रसादसिद्ध्यर्थं शिंशुमारादि अजादि देवतानां प्रत्येक पूजा पुरस्सरं यथाज्ञानेन महापूजां प्रदक्षिण नमस्कारादि कर्म करिष्ये। आचार्य श्रीमदाचार्य सन्तु मे जन्म जन्मनि। कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अपामर्तयतीनां ब्रह्माभूतिसारथिः गुरूणामाकृतिं स्वरे तेन विघ्नाः निवर्तन्ति तद्गञ्चितमनोरथाः। धरम नारायणं हरिं आवाहया विघ्नेशं विघ्नहरं रूपं गणानाद्वाशोनुगणपति गणपत्यावानि विनियोगः गणानाद्वा गणपतिमुवामे गोविन्दवीरामसनुसमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मसदानं शृण्वन्नोतिभिः सिद्धसादनं भूर्भुवस्वाङ्गमावाहयामि। हेमबीजविभावसोः अनन्तपुण्यप्रदमुदशान्तिं प्रेच्छमि। कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अवानुजानामि जानामि सज्जनं पूजां च विजानामि शम्भदाङ्गणनायक महागणपतिमूर्तिप्रियतां प्रीतो भवतो तस्य श्रीकृष्णार्पणमस्तु। पूरिते द्वैतात्रे विघ्नानि याशमायान्तो सर्वाणि सुरनायक विश्वम्भररूप महागणपते महाप्रार्थयामि। देव पृथ्वीजनमृतान्मृतानुमरिमभिः ओषधयसमदेशमेनधराज्ञा यस्मै गृणति ब्राह्मणस्वराज्यं पारयामसि आकलशेषदावदेवैत्रेभिर्षिच्यते उक्ते यज्ञेषु वचते इमं मे गङ्गे
दद्वारान्तरादशादपुषाङ्गरीषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानादामिहोपभे श्रियम् एवानो दूरे पुतर्निशतेन जा इच्छानजन्मसंवृताः बृहस्पतिमसुदासानं जन्तः सह आयन् हिरण्या प्रियोनेशल्याणदातो दितनमस्मै सन्धिराजकोयन्वाद्यो न साधिवेन्ताः इषमूर्जंशदकृतो दासाधीनमानुभिर्भिः हेणमानोर्णे पुत्रदनान् प्रमोषिः अमृतो पुष्णमुखे स्वाहा अनेन तेन सौभ्यं सिंगल अदशान्तिं प्रेक्ष मे योग्यता महानिज पुण्यवृत्तिं च साधयेत् पूर्णकुमरमोसुदे यकुर्या कलशार्तनं दक्षिणसजरसेव उत्तरसरसदा दक्षिणसमुद्रसञ्जालयेत् अन्यथा महानिस्यादेशधर्मसनातनः कण्ठे रुद्रमादिनः मूले तत्र मध्ये मातृणा स्वधा पक्षोत्साग्रा सर्वे सप्तद्वीपा सुन्दरा ऋग्वेदो तेजवेदो सामवेदो दृढः कलशामसमादिताः दुर्दक्षेकारकाः पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः अवनीकृतजान्मण्डलः कमलमुकुलसदृशमञ्जलिं शिरस्यादाय दक्षिणेन पाणिना सुवर्णपूर्णकलशं धारयित्वा आशिष प्रार्थयते प्रार्थनामः यथा सज्जाशसन्तो दीर्घानागानद्योगिनः तेन विश्वप्राञ्च तेनाय प्रमाणेन पुण्याहं दीर्घमायुरसो विप्रयोरसे शिवापसन्तो सौमनसमसो अक्षताचरणजासो गन्धापान्तो सुगन्धाशासो आयुष्यमसो पुष्पाणि पान्तो सौश्रियमसो ऐश्वर्यमसो बहुदेयञ्जासो दीर्घमायुश्रिये शान्तिपुष्टितुष्टिजासो वित्तं बहुत्रं जायसुजासो वाच्यताम् ओम भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षरजत्राः श्रीरङ्गे सुष्ठुवांसस्तनुर्विश्वदेवैतदायुः द्रविणसरस्य द्रविणोदासनस्य प्रेम सदा द्रविणोदा वीरवति विषन्नो द्रविणोदारा सती दीर्घमायुः ओम सर्वदातं सविधानो रासदा दीर्घमायुः केतुर्सामेत्यग्रं भागं देवेभ्यो ददात्यान्मन्त्रमासरति दीर्घमायुः असुरेशदासते सुरेण हिरण्यदामृतत्वं भजन्ते वासुदासो मुक्तन्दायुः मन्यमानो वर्तिमर्त्यजो हवीमि जातवेदोषो स्मासुदे प्रजाभिरग्निमृतवच्या यस्मै तं सुखदे जातवेदो लोकनिगुणसेवनम् अश्विनं सपुत्रेण वीरवन्तं गोवन्तं प्रेम्णशते स्वस्ति प्रजामायुर्धनं च व्रतनियमतपस्वाध्याय कृतदानविशिष्टानां ब्राह्मणानां मनः समाधीयताम् उत्तरकलशोदकं शान्तिरसो पुष्टिरसो तुष्टिरसो वृद्धिरसो विघ्नमसो शिवङ्कर्मासो उत्तरे कर्मण्य विघ्नमसो उत्तरोत्तरमहर्वृद्धिरसो उत्तरोत्तराग्र्या शुभाशुभलाभं दन्ताम्
स्थिति करणे मोद नक्षत्र सक्रिय सती देवतां दुर्गा पांचाल प्रियतां अग्निपुरगा विषदेवा प्रियतां इंद्रपुरगा मृतगुणा प्रियतां ब्रह्मपुरगा सर्वेदा प्रियतां ब्रह्मजप श्री सरस्वत्यो प्रियतां रतामेदे प्रियतां भगवते कात्यायन प्रियतां भगवते वृषगरे प्रियतां भगवते वृषगरे प्रियतां भगवते हस्तिगरे प्रियतां भगवन्तो विनायको प्रियतां पुण्यः कालां वाचयिषे सर्वावासदेवतां प्रियतां भैरवः अतास्य कर्मणो विघ्नकर्तारः शतवरापरामो यान्तो शामन्तो पुराणे शामन्तो पापानि शामन्ति देहा शुभानि वर्धन्ताः शिवाप सन्तो शिवारद सन्तो शिवाद सन्तो पर्जन्यो पर्जन्यो जतो शुक्रांगार्कपदप्रसुतिने शरासरदानिकपुरका सर्वे कला प्रियन्तां भगवान् नारायण प्रियतां भगवान् प्रजन प्रियतां प्रियतां भगवान् स्वामी महासेनः पुण्याकालां वाचिष्ये वाच्यतां तदगाते वशवनेसामकायसि ब्रह्मपुत्रैव शवनेशं सति ऋषेवाचे श्रुमिदेर्भीता सर्वोदरमुदमुदमावोदा विशुद्धमुदमावोदा याज्याज्यते पुत्रवे याज्या पुण्यवलक्ष्मी पुण्यामेवं लक्ष्मीं कृते ओम इत्पुण्यं नक्षत्रं दुर्गुणगुणितो भविष्यमिदा वैसूर्य वदेति अत नक्षत्रने देयावते सूर्यो गच्छेत जगनं पश्येत तावति कुर्वेदेत कार्यस्या पुण्याय कृते मह्यं नक्षत्राणि यान्येवदेव नक्षत्राणि तेषु कुर्वेदेत कार्यस्या पुण्याय कृते सकुटुम्बिने महाजनानं स्कुर्वाणाय अद्य करिष्यमाण श्री शिंशमार पूजाङ्गत्वेन भवन्तो ब्रुवन्तो ओम पुण्याहं पुण्या भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्या भवन्तो ब्रुवन्तो ओम ससैवायमो ब्रह्मामहि संसति वनस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं ससैदत्यादित्यासो वन्दनः आदित्योदिनीः पृथिवेदा प्रीति विद्या ससेवेदा प्रीति विद्या ससन पूजा विश्वेदाः सुरसार्जोर्चने मुदजनो बृहस्पतिर्दधातो अश्वदेवावतो सौम्यासाः च सर्वदेवीर्राजमिष्ठाः ते जम्पादर्शमो रसा समोत्तरणमोदससि सकुटुम्बिनिमाजनानुस्कुर्वाणाय शीर्षमाणाय अद्य करिष्यमाण संकल्पित रूपी महाविष्णोः पूजाङ्गत्वेन स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो ओम हृदयाम सोमं तनयाम वाचमानो मुद्रसदोभयातुमिशोनमुखोदगोचन्द्रामुदाशोचनकामप्राः सर्वामृतिमादोमरुभोचन्द्रवृषा गायत्र्या सर्वतोदाशामरिभूय सर्वामृतिमार्द सर्वामृतिमुदनिवेदा हृदयासमवे नमो सौसद्य मित्रदेवमित्रनाथान् विशावृतः हविर्म सौपसद्य मित्र देयन मित्र सुंदरादान विशावर्धयन्तः शतं जेमें नरदसवीराः त्रीणि त्रीणि वे देवानां दाण्डिनां सिद्धि सोरानि त्रयमे लोकाः हृदयामि वदद्वेषमुद्दिश्यते मह्यं सकुटुम्बिने महाजनानुस्कुर्वाणाय आशीर्वशमाणाय अद्य करिष्यमाणसङ्कल्पित श्रीशिवशिवारूपे महाविष्णो पूजनार्थं वा रद्दिं भवन्तो ब्रुवन्तो रद्दिं भवन्तो ब्रुवन्तो रद्दिं भवन्तो ब्रुवन्तो रद्दिः समृद्धिः श्रीजातश्री आन्द्राश्रमयोनिर्भयोर्दाति श्रीमसानामतपां सत्यासमितामरुद्रौ य एवं दक्षिणेमार्धाति सन्तमुजावशरसत्यं सन्तते सन्धीयते प्रजया पशुभिरमवेदा ओमस्मिं ब्रह्मा प्रजय सर्वविदुता अमुञ्चलोकमिदमुच्च सर्वं तन्नो नक्षत्रमुचिदित्य श्रियन्दधातुर्णे मान्मह्यमुद्यमुद्रगमश्रीविदावतुः रजसामान्यगुंसदा श्रीमता सदा मह्यं सकुटुम्बिनमाजनानुस्कुर्वाणाय आशीर्वशमाणाय अद्य करिष्यमाणसङ्कल्पित शिवशिवार महाविष्णोः पूजनार्थं श्रीः अस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो श्रीरसिति भवन्तो ब्रुवन्तो श्रीरसिति भवन्तो ब्रुवन्तो वर्षशतं पूर्णवसो गोत्राभिवसो मङ्गलानि भवन्तु कर्माङ्गदेवता श्री शिवशिवारूपी महाविष्णुप्रियतां प्रीतो भवतु ततः उत्तरकलशं दक्षिणहस्ते दक्षिणकलशं वामहस्ते गृहीत्वा
ताभ्यां ताराद्वयं सन्ततपादेशिञ्चेत् एभिर्मन्त्रैः वसिष्ठ वासोद्भिदृणावसिष्ठावसिष्ठभा कलशोदकसेचने विनियोगः ॐ वासोदेवतानमेव भवानः वासोदेवतानमेव अजरासस्व मया अमी वहावासोचन्न सखा सुखवेदिनः शिवं शिवं शिवम् ओम दक्षयोरावणि महे गातवेज्जाय गातवेज्जुपदे देवस्य रसना तस्य मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं निगातवेशनो सपदेशं जोष्पदे नमो ब्रह्मणे नमो सर्वदेवे नमो क्षितिभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पदे नमो विष्णुपदे करोमि ब्रह्मपूर्वो सर्वं शान्तिः 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 अमृताभिषेकोऽसो पुण्याकाल समृद्धिरस्तु अकालमुत्तमं सर्वाद्रिवाणं सर्वदोषमूलं विप्रमन्त्रोदकं शुभम् क्या बोला क्या दो जंतरा रामाचन बापून मागीर तांणी गायत्री मंत्र जप करू सांगतो संकल्प तुम्ही करा येता हें सांगता स्वामी मुक्त जावन 25 वर्ष अमृत महोत्सवान संकल्प बाबू तांणी करताना राशी
एकदा त्याची एकदा కొಳకు పాత్ర తీర్పు కలుగుతాం ఎట్లా పప్పుడు తావచ్చు అన్నట్లని చెప్తాను ఎట్లా పప్పుడు తావచ్చు అన్నట్లా తీర్చి చేయవచ్చు అన్నకు ఐదన ఆపై గిరీష్ వస్తున్నాం अरविंद सर एक तट आडारा तटची पटाडी कंची पात्र सांगलं कळलं देवळा दुकानात नाचला जन ಎದುರುಮಂಡಲ ಅದಬುಕ ಜನ ಎದುರುಮಂಡಲ ಇರುತ್ತಾ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಕತ್ತರ ಸರ್ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಕತ್ತರ ಕತ್ತರ आज शिमशमारादी पूजा नाव दिलेले दादलो पण शान सगळ्यां भितर बैसो का बैसून तुमकां आतां पुण्यावाचन वताक प्रोक्षण करता ती तशीच तीर्थ दिता ती ते घेवन संकल्प सांगता ती ते सांगून घेवन तुमी खंय सगळे थंयची बैसून घेवन गेलो जाल्यार तितले संख्येन गायत्री जप मनान म्हणका तेच्यात तरी नमस्कारा वेळाक तुमकां कशी अनुकूल आसकी तशी नमस्कार घालका 225 नमस्कार आसतले त्या वेळाक तुमकां कितले घालून येता की तितले घालून घेवन मागीर बैसून दिमकून घेवन दिमकून बैसून की सगळें घालयत खैर अरविंद शेवट लग गई तो शेवट लग तीर्थ क्या मिलता है वॉलंटियर आप कार्तिक आप तो बोम सिद्धो पे नहीं जा आपले जय जंजा उका तीर्थ घेता है तशा दलमन छापा पुणे या मग पडा रास पडा
काही दवल रे तीर्थ हंग दवल काणकोण आहे हां तशाण पापड या मयूर बाय शा पापडा बर दौर नका अंत काडी हां बर घालतात पुरो उदा घालून बरं ठीक आहे पाऊ कान होत आहे चपळाला उमते मला पुरो आणि गोडची पडदरी पुरा मग आंब्यात अडसताना पूरचे नाव आहे कसं करते तशाण पापूण या धर्म शा पापूण घेऊ सर्व वय तशाण ताण पपूळ तशीच देऊन या बरं धर्मश मळगळ नव्हतं का सांगायला बंब असं नव्हते त्या बंबळा पापूण बाहेर पापूडच्या म्हणाला ओढून सांगका प्रयास करा असे वेत ना ताक्काने प्रदक्षिण लायक ना जन्म आहे तो कांदवर आणि त्या उद्दागड का सुद्धोदक उद्दागड नाही रे बडक पात्र उद्दागड का सगळं कधी शेव उद्दागा नाही तिथे सगळं धर्म पण शहरात मात्र जवाब થઈ ગયેલા चल भाई तीन दिन चलो तीन दिन वही तीर्थ देऊ का पुण्यावाच्याने तीर्थ घेऊन जाले म्हणले का धर्मशाला आता तो बट मग हातार होता आगाला सगळ्यांनी पाय पोट बसे श्रीष्मणावण बी तर्थम वर्तमाने व्यवहारिके शोभकृतनाव संवत्सरे दक्षिणायने दिला दितास्ता वर्षा ऋतौ भाद्रपद मासे शुक्लपक्षे कृष्णपक्षे प्रतिपत्तितौ शिरवासरे एवं गुण विशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ श्रीमन्मध्वाचार्याणां हरत्कमल मध्येरिमासी अनन्तकल्याण गुणपरिपूर्ण क्षेत्राब्धिशायी श्री विष्णुप्रणया श्री विष्णुप्रीत्यर्थम तुमगेले नाव नक्षत्र राशी गोत्र इतले मना सांगून घेऊ का ठीक आहे वाट सोडा बट मग वच्चा का तशी पिता मुखार चंदीर अंगार पडत ना वापस हॅलो तांक बोलू ना अंक मात्र तो दागल ना वापस करी शेव दागाली विचार
ಅಜ್ಜಿಗತ್ತೇನು ಸಂಕಲ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕರೀಶೆ ಮುನ್ ಸಂತಾನ ಪುರಾಜನಾಥ ಉದ್ದಾಗನ ಜಲಿತೈತೆ ಇಲ್ಲ जलवे तुमगे नाम गोत्र राशि संगलवे उड़गास्कोन्गेया अस्माकं सर्वेषां महाजनानां सकुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य वीर्य आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं श्री श्रीमत सुकृतीन्द्रतीर्थ भगवत्पादानां दीक्षा पंचसप्ततितम संवत्सरस्य पूर्णसमावसरे अस्मद परम पूज्य श्रीमद सुधीन्द्र तीर्थ श्रीपादानां श्री व्यासरूपति नृसिंह श्रीपाद चरणाम्बुज संजात सतत समर्चन परिशुद्धांतरंगाणाम् अनुग्रह प्राप्त्यर्थं सर्वेषां महाजनानां श्री संसाराधीशानां सन्निधौ कृत समस्त कायिक वाचिक मानस ज्ञाता ज्ञात सर्व अपराध क्षमापण पूर्वक परिपूर्ण अनुग्रह प्रसादित्यर्थं धर्मे धर्मपीठे धर्मप्रिय श्री हरोच श्रद्धा भक्ति विश्वासादि कल्याण गुण प्राप्त्यर्थम ज्ञान भक्ति वैराग सिद्ध्यर्थम संस्थान आराध्य व्यासराम नरसिंह देवता सन्निधौ नित्य निरंतर आराध्य श्री श्रीमद सुकृतीन्द्र तीर्थ तथा श्रीमद सुधीन्द्र तीर्थ श्रीपादानां दिव्य चरण पादुका सन्निधौ तथा च अस्मदाराध्य पार्थसारथ सन्निधौ मनान संकल्प घेऊन घेवचे कसं म्हणणारी आमगेले सद्गुरू सुकृतींती स्वामी गेले 75 वर्ष पंचसप्तती वर्ष म्हणजे ह्या वर्ष हांगा हे संवत्सराचे एक वार्षिक उत्सव म्हणजे आचरण स्वाम्यानं सांगून घेऊन अरविंद भट चिके राबा करिष्ये म्हणता नव्हता सोडचे चिके राबा स्वाम्यानं आमकां मार्गदर्शन दिवन घेऊन हांगा एककाचे अनुष्ठान करून घेतला सुरवेक आमी नरसिंहस्तुती वायस्तुती नमस्कार केला त्यानंतर स्वर्णपुष्प अर्पण करून गुरुपादुका पूजा केल्या तशी आई दिसाक हांगा शिमशुमार पूजा म्हणून घेवन आकाशांत देवान शिमशुमार म्हणलें हांगा मंडल दिसता चतुर्भुजधार विष्णू पुरटा सकल चेडू हे रुपार असेल तसले एक मूर्ती कल्पन ते नभो मंडलांत म्हळ्यार आकाशांत आसता त्या मुर्तीचे कुर्टा दुखून सकल तशीं जी किरीटादी ते शरिरां सगळ्यांची नक्षत्र राशी त्यानंतर 12 राशी मागीर आकाशगंगा ध्रुव नक्षत्र अशी हे सर्व एक पूजन म्हळ्यार संकल्प करून घेवन आसता तसं ते दिवस आमी देवाक पांय पडून आमगेलें कशें की अनुष्ठान जातरी आकाशा पडून पांय पडचे उर्ध्वा ये दिशे आची देवता एतस्याम दिशी प्रतिवसंती म्हणून संध्यावंदन कोरका म्हणून ताचे खातीर तवळी संध्यावंदन आमी वैरी कसकजनस की म्हणले करून एक पांय पडचे क्रमस तशी आमी दिवस दिग्ग नमस्कार म्हणून करता ती 8 दिगड नमस्कार करता ती तशी जी वैरी आकाशा दिगड पडून उर्ध्वा ये दिशे आची देवता म्हणून नमस्कार करतात उद्देश आकाशांत आमकां कसनय दिसना अशें पुरो जाल्यार हे सर्व विशय आकाशांत सप्तर्षी मंडल ध्रुव मंडल नक्षत्र तारा हे सगळे आशिल्ले आकाशगंगा म्हणून सगळे सांगतात अशें सगळे आमकां कळचे खातीर भागवत म्हणून आसा तसल भागवत पंचमस्कंदांत हाचें विवरण आसा तवळी तसल एक आराधना आमी मना कल्पन करून घेवन तेज देवांक हांगा आवाहन करून घेवन हे मंडलांत पूजा जावची अर्चन जाता तशीं जी आमगेले सर्व देवालयांत आमी देवा पूजा करता जाल्यार 2 कलश करतात हांगा ह्या ज्या 2 कलश दवरून आमी पूजा करता आसा ती त्या कलशांत कलश म्हणून सांगल्यार कलाहा म्हणून सांगतात कलाह शेती अत्र इति कलशम ते कला पुरा त्या कलशांत आमी आवाहन करून घेवन ते कलशाचे उदक बिंबाक अभिषेक केले वेळाक ते बिंबांत देवता सानिध्य वाडून येता म्हूण घेवन आमगेलें आगमशास्त्र त्या प्रकार आमगेल्या देवळांत सर्व देवळांत पूजा तशी चलता तेंची देवांक आज हांगा आमी आवाहन करून घेवन अजादी आनी शिमशुमारादी म्हळ्यार नांवारी प्रदक्षिणा नमस्कार घालतात आमगेले सगळेची समाजा द्वारा जल्लें दुरीत दूर जावका आमगेले गौडसारसो ब्राह्मण समाजाक श्री हरिगुरू कृपा विशेष जावका आमी मात्र न्हय आमगेले पुर्विकां जाल्यार संस्थाना विशयांत गुरुपीठा विशयांत आमी चुकिले आमगेले स्वधर्माचरण चुकिले
गुरुवाक्य उल्लंघन केलेलं आहे. आमकां स्वाम्यान सांगिल्लें आमी कसन कोरका म्हूण घेवन सन काम सांगिल्लें नित्य संध्यावंदन कोरका म्हूण घेवन व्हड उत्तर न्हय तें सान उत्तर सान काम जाल्यार आमकां आनी कितें प्रारंभ करून कंटिन्यू करूं जाता ना. तशें जाल्यार जाती त्याग म्हळ्यार आमगेले ज्ञाता ज्ञात दोश आसता तळे आज आमी सगळ्यांनी मेळून हांगा हें आराधन करता आसता ती देवान समस्त खंयचे ग्रहचार दोश आसला रे कसल दोश आसला रे जी देवान दूर करता जावं काय म्हणलें विशेष प्रार्थना. तशी आकाशांत असेल तसलें शिमशुमार रुपी भगवंतालें परमात्मालें चित्रण चिंतन करून घेवन गेलो आज हांगा नमस्कार घालचो. नमस्कार घालतना मात्र मी शिमशुमारायण मा अजायन मा असंच दत्तात्रेयान मा म्हण सगळें सांगून घेवन नमस्कार घालचो. आमी हांगा बसली ती एक मनान आमी आज हांगा पूजन जावन नमस्कार घालता ती त्या नंतर स्वाम्यान येवन घेवन हांगा देवाक प्रसन्न पूजा जावन घेवन प्रार्थना अनुग्रह जावचेस. तशी तुमगेल्या मनांत तें चिंतन आसूं काय म्हणलें कितें हें इतलें सांगिल्लें. अशी आज आमी हें शिमशुमारादी कल्पना करून घेवन घेवन देवाक प्रदक्षिणा नमस्कार इत्यादी करता ती म्हूण घेवन घेवन मना लेखचें. यथा ज्ञानतः संकल्पित अजाति शिमशुमारादिवतानां पूजा पुरस्सरम प्रदक्षिण नमस्कारादि कर्म करिष्ये. बटमा म्हातार उद्दा घालता हात पुसून घेवन जात तरी तुम्ही बसिले कडेन अनुकूल करून घेवन तुमगेल मनांत गायत्री जप करा. नमस्कार की अर्चन सूर्य थंय तुमी बैसून करियेत. बायल मनशांनी बसील कडेनाची स्वाम्याले मुखांतर स्वाम्याले कृपेन कृष्ण षडक्षर मंत्र तुमी घेतला जाल्यार जप घेतलेले न्ही क्लीम कृष्णाय मा बैसून जप करियेता. जप घेनातले न्ही श्रीराम जय राम जवो तुमी बैसून तुमगेल मनांत म्हणका पूजेचे न्ही जाल्यार नमस्कार सूर्य तें आशिल्लें हें तुमी कोरका. त्यानंतर प्रदक्षिण नमस्कार घालतना समयाक अनुकूल जावन घेवन आमी पयरी केला म्हण खेची रापून घेवन घेवन थंयचे प्रदक्षिण नमस्कार घालचे कोरका जाता. त्यानंतर मंडलाक प्रदक्षिण काढ नमस्कार घालचो. सुमार 225 जत्तकून घेवन घेवन चड समय आमगेले ना जाल्ले मिती अनुकूल कशें की त्या वेळाक प्रदक्षिण नमस्कार घालका. त्यानंतर स्वाम्यान पूजन जावन जाता तरी कोण कोण सेवे नांव दिलां की तांकां सगळं प्रत्येक प्रसाद की सगळं दिवचें आसा. दादले मनशांनी हें संकल्प केलेलो आसा. तांतू अस्माकं सर्वेशां सहकुटुंबानां म्हळ्यार बायल मनशां तांतू येता ती. अच्युत मामान केन्नाय तुमकां सांगलां तुमी कसन केल्यार आमकां कांय ना आमी कसन केल्यार तुमकां आसा म्हूण घे. ಗಂಡ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅರ್ಥ, ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಇಲ್ಲ. हे सगळं सांगून जाला तुमकां घेवन आतां गंड माडिदा पुरा पुण्यान तुमकां अर्थ आसा. तें तुमकां घेवन तुमी बाबा संकल्प करता म्हणना भटमम्मान संकल्प म्हळ्यार यजमानान केला, भटमम्माने केला, स्वाम्यान आशिर्वाद दिला, स्वाम्यान संतोषान हें कार्य करच्याक मार्गदर्शन दिलां. स्वाम्यान सांगिल्लें म्हणटकीर हें कार्य चलता आसा. तुमी दय करून घेवन कोणाक उरलो का म्हण उमेद आसल्यार भायर यज्ञशाल आसा थंय वचून बसून उलया. आरती वडायल्यार पावता, उल्लोवचें ना जाल्यार हांगा बसून जप करा. अपास अपास सांगता दय करून कोणी उल्लोवचें ना जा मोबायलाक न्हिद करया तागेलें उलोव नाका ती मागीर उलया अशी सांगलें म्हण कोणी बेजार करून घेवचें ना जा. तुमगेलो मोबायल जाल्यार कार्यक्रमांत तोंदर जावचें ना जा. आमगेलें मन दूर वचचें ना जा. तुमगेलें दोळे येद्राक देवालें हांगा मंडल चित्र सोडयलां. ते चित्रांत म्हळ्यार त्या मंडलांत आमी नक्षत्र, नवग्रह, मेषादी राशी, शिमशुमारादी देव हें सगळं तुमगेलें मना येवका म्हणून खबर विवरण कोण सांगिल्लें. थंय चिकेचे मदीं जाल्यार वाट सोडून पयसा बत्तलें येतलें का मये हॅलो तुगेलें जालें जाल्यार पयसा दय दवरून घेवन हें एक कसं म्हणका सायलेंट जावन घेवन शांत रितीन कार्यक्रम जावका. सगळे कार्यक्रम जावं ते तयार जायनी जाल्यार कार्यक्रमाचे आनंद मेळना. तें दुखून घेवन चिकेच वाट सोडून पयसा वतलें का येवतलें अनुकूल जाता. थंय दवरून मस्त मध्य भोवनुका ती स्वाम्यान दिलेलें हें आमगेलें पुस्तकीत करचें न्हय. स्वाम्यान एक मार्गदर्शन दिलां त्या प्रमाण आमी केल्यार स्वाम्याक संतोश जाता. स्वाम्याक संतोश जाल्यार देव आमकां अनुग्रह करता. हरवृश्टे गुरुश्राता गुरुवृश्टे न कश्चन म्हण घेवन तशें तुमकां पुनः पुनः सूचन दिलें आसा. कोणाकय उलोवपा म्हण जाल्यार
दही दवन याचे सार फ्री असा थंय वचून पैसे उरलो नाही हरि ओम जप करी येता हाजेर बूकच मंचर असं नसतं होय सांगच्या हे जातात वेळच होय हे गाडी काम सेड आदो असो टॅक्सी बड खाल कर उदा कांदो म्हणजे स्नान करता गेला केला उदा कांदो पण आईला देवता गेला मध्ये असतली एक सुद्धा दोन घेऊन सुद्धा झाले तुंगांगरंगस्थलं शुद्धस्फाटिकभित्तिकाविलसते संवैजयमे शिवैः विलम्बे मण्डपेदं नानारत्नविनिर्मिते शकलशैरत्यन्तशोभावहं चामररत्नराजकटिते शोभाविहेर्मण्डितं रत्नाग्रैर्विशङ्खपद्मधवले बिभ्राजितं सस्यकैः माणिक्योजलदीप्तदीप्तिर्लक्ष्मीविलासास्पदं ध्यायेन्मण्डपमर्चने सकले शिवविदं साधकः कलशपति चलना पीठ पूजांगरिषे ओम गंगुरुभ्यो नमः गंगणपतये नमः आधारशक्तिये नमः मूल प्रगते नमः आदिकूर्माय नमः ओम अनंताय नमः ओम पृथिव्यै नमः ओम श्वेतद्वीपाय नमः ओम रत्नमण्डपाय नमः ओम कल्पवृक्षाय नमः ओम श्वेतच्छत्राय नमः ओम सीतचामराभ्यां नमः ओम रत्नसिंहासनाय नमः ओम धर्माय नमः ओम ज्ञानाय नमः ओम वैराग्याय नमः ओम ऐश्वर्याय नमः ओम अधर्माय नमः ओम अज्ञानाय नमः ओम अवैराग्याय नमः ओम अनैश्वर्याय नमः ओम संसत्वाय नमः ओम रमरजसे नमः ओम तमतमसे नमः ओम मायाय नमः ओम वें नमः ओम अनंताय नमः ओम बम पद्मनाभाय नमः ओम सूर्यमंडलाय नमः ओम सोममंडलाय नमः ओम वन्यमंडलाय नमः ओम आत्मने नमः ओम अंतरात्मने नमः ओम परमात्मने नमः ओम ह्रीं ज्ञानात्मने नमः ओम ह्रीं विमलाय नमः ओम उत्कर्षणे नमः ओम ज्ञानाय नमः ओम क्रीं क्रियाय नमः ओम योगाय नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम संसत्याय नमः ओम ईं ईशानाय नमः ओम अनुग्रहाय नमः ओम नमो भगवते विष्णवे सर्वभूतात्मने वासुदेवाय सर्वात्मा संयोग योगपीठात्मने नमः विष्णोरासनभूताय देवरतमयाय च प्रधानपुरुषेशाय महापीठाय ते नमः ओम उद्यद्भासमाभासन्देकदेवान् चक्रशङ्गतावनधरो देवेश्वरः लक्ष्मीधराभ्यामाश्रिता समुद्रगणमध्यकः ब्रह्मवायु शिवाय शिवचक्रादिगैरपि सेव्यमानोऽधिकं भक्ता नित्यनिश्चयश्रीमान् मूर्तयोषापदया चक्रशङ्गोराभयैः युक्ता प्रदीपोर्णाश्च
सर्वाभरणभूषिताः। ॐ अथ ध्यानं नाभिरदस्सान् मकराकृतिं विभुं ततोर्धभागे विलसन्द्रकायं स्वपृच्छदेशाश्रितचन्द्रसूर्य नक्षत्रतारा ध्रुवमण्डलाकृतिं पुत्रादिसर्वेष्टदमिन्दिरेशं नतोऽस्मि मेषं हृदि शिंशुमारम् ॐ शिं शिंशुमाराय नमः। ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषद्राक्षदोद्रभा स भूमिमिषदोर्ध्वादिशदशाङ्गुलम् ॐ आत्मा देवानाभुवनस्य गर्भोयताविषं जरति देव एषः घोषायदसरूपं तस्मै वाताय हविषा विधेम। भगवन्तं शिंशुमाररूपी महाविष्णुम् अत्र अस्मिन् कलशे मूलेन ॐ आवाहयामि स्थापयामि। आवाहितो भव संस्थापितो भव सन्निहितो भव सन्निहृतो भव सन्मुखो भव अवकुण्ठितो भव पूजां गृहाण प्रसीद प्रसीद। हरि ओं सहस्रशीर्षा पुरुषद्राक्षदोद्रभात् सभूमिषदोद्वाद्य त्रिशतशाङ्गुलां नारायणात्मे वासुदेवान् शुभोदयात् प्रसन्नार्घ्यं समर्पयामि। आवरणकस होय हे पूज्यवची आवरण आपल्याला पुरुषे वेदं सर्वं यद्भूते च वयमुदामृतत्व शेषान्नातिर्हति। भविष्योत्तर पुराण हरि ओम।
हरिओ लई उघडून घेऊन गरकड्याची पैसून घेऊन देवालय एदराक नमस्कार घालताले न्ही त्यांनी तयार जेवेत हें गरकडे असेल्या सांगता अशें तुम्ही हातपाय धुवन घेवन शर्ट बनियन काण वेस्ट जेवण न्हेसून घेवन खांद्यार शाल घालका तुमकां कशी जातकी तशी हांगा पूजन जाता आसत आनी एक 5-10 मिनट भितरी हांगा अर्चन जाता त्या नंतर नमस्काराचे सांगता ती शिमशमाराय नमः प्रदक्षिण नमस्कारां समर्पयामी म्हूण सांगतात ते तुमी आयकून घेवन घरकडे हुट्टोवची 1-200 त्या नंतर सुकृतेंद्र स्वाम्यालें स्तोत्र अशें 225 लागीं जातलें तुमकां घरकडे कितलें करूं जातकी तितलें करून घेवन मागीर हांगा लाईव्ह जावन घेवन देवार जेवचें हें सगळें पळोवन घेवन संकल्प केला आमगेले समाजाक सगळेची श्री हरिगुरू चरणांत आमी करचे सेवेंत तांणी सांगिल्लें उतरांत पुरो आमी चुकून घेवन मस्त सगळं अपराध घडला आमगेले कसरकी ज्ञाता ज्ञातुरी तस देवान ते दूर कोरका आमकां धर्मे श्रद्धा गुरू भक्तीम हरो प्रितींच देही नहा म्हणलें भागवत वाक्य तें देवान अनुग्रह कोरका म्हणून पुनः प्रार्थना करा घरकडे बैसून घेवन हें पळयतल्यांक अनुकूल जावचे खातीर ही वेवस्था स्वाम्याले दयेन आमकां मेळ्ळलो आसा म्हूण घेवन पुनः सूचन दिता ಸ್ವಲ್ಪ वेळांनी प्रदक्षिण नमस्कार प्रारंभ जावचा तुमी तयार जावं येता हरि ओम
कलादेवतावानं पाशाय नमः, अंकुशाय नमः, धनुषे नमः। त्या समर्पयितुभ्यम् ओम शिंशुमाराध्यात्यम ओम शिंशुमाराय नमः ओम कल्किने नमः ओम बुम बुद्धाय नमः ओम दम दत्तात्रेयाय नमः ओम कृम कृष्णाय नमः ओम हेम वेदव्यासाय नमः ओम राम राघवाय नमः ओम भाम भार्गवाय नमः ओम वाम वामनाय नमः ओम नाम नारसिंहाय नमः ओम वम वराहाय नमः ओम कूम कूर्माय नमः ओम मम मत्स्याय नमः ओम तुम तुर्याय नमः ओम राम राज्याय नमः ओम तैम तेजसाय नमः ओम हिम विष्णवाय नमः ओम अम निरुद्धाय नमः ओम ब्रह्म प्रद्युम्नाय नमः ओम सम संकर्षणाय नमः ओम वाम वासुदेवाय नमः ओम जाम ज्ञानात्मने नमः ओम बम परमात्मने नमः ओम अमात्मने नमः ओम अमंतरात्मने नमः ओम आमात्मने नमः ओम कृम कृष्णाय नमः ओम हम हरये नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम जम जनार्दनाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम नाम नारसिंहाय नमः ओम मदोक्षजाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम निरुद्धाय नमः ओम ब्रह्मप्रद्युम्नाय नमः ओम वाम वासुदेवाय नमः ओम सम संकर्षणाय नमः ओम दाम दामोदराय नमः ओम पम पद्मनाभाय नमः ओम ह्रम ऋषिकेशाय नमः ओम श्रीं श्रीधराय नमः ओम वाम वामनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम गोविंदाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नाम नारायणाय नमः ओम केशवाय नमः ओम क्षम नरसिंहाय नमः ओम लम लालुकाय नमः ओम हंसाय नमः ओम संसारात्मने नमः ओम शम षड्गुणाय नमः ओम शम शांतसंविदे नमः ओम वराय नमः ओम लम लक्ष्मीपतये नमः ओम रम रामाय नमः ओम यम यज्ञाय नमः ओम मनवे नमः ओम भम भगाय नमः ओम बम बलिने नमः ओम भम बलिने नमः ओम बम्बराय नमः ओम नम नम्याय नमः ओम धम धन्विने नमः ओम दम दंडिने नमः ओम दम थपाय नमः ओम दम दाराय नमः ओम नमनात्मने नमः ओम ढम डरणे नमः ओम ढम डरकाय नमः ओम ढम डलकाय नमः ओम ढम डंगिने नमः ओम यम यमाय नमः ओम झम जाटितारये नमः ओम जम जनार्दनाय नमः ओम चम चंदोगम्याय नमः ओम चम चार्वांगाय नमः ओम गंगसाराय नमः ओम धम धर्म खम घर्माय नमः ओम गंगरुडासनाय नमः ओम खंकपतये नमः ओम गंगपिलाय नमः ओम अहह अर्धगर्भाय नमः ओम अम अंताय नमः ओम औम औरसाय नमः ओम ओम ओजोभृते नमः ओम ऐं ऐराय नमः ओम ऐं एकात्मने नमः ओम ऋं ऋजये नमः ओम ऋं ऋषाय नमः ओम ऋं ऋघाय नमः ओम रं ऋतंबराय नमः
ओम ऊर्जाय नमः। ओम उग्राय नमः। ओम ईशाय नमः। ओम इंद्राय नमः। ओम आमात्मने नमः। ओम अजाय नमः। ओम अजाय नमः। ओम आमात्मन्दाय नमः। ओम इंद्राय नमः। ओम ईशाय नमः। ओम उग्राय नमः। ओम ऊर्जाय नमः। ओम मृदांबराय नमः। ओम मृगाय नमः। ओम ऋषाय नमः। ओम ऋजय नमः। ओम एकात्मने नमः। ओम ऐराय नमः। ओम ओजोभृते नमः। ओम औरसाय नमः। ओम अमन्ताय नमः। ओम अर्धगर्भाय नमः। ओम गंगविराय नमः। ओम खंगपदये नमः। ओम गंगरुडासनाय नमः। ओम खंगर्माय नमः। ओम गंगसाराय नमः। ओम चंचार्वांगाय नमः। ओम छम चंदोगम्याय नमः। ओम जम जनार्दनाय नमः। ओम झम जाटितारये नमः। ओम यम यमाय नमः। ओम टम टंगिने नमः। ओम ठम टलकाय नमः। ओम गंगाधरकाय नमः। ओम ठम धरणे नमः। ओम नम नात्मने नमः। ओम तम ताराय नमः। ओम थम तपाय नमः। ओम दम दंडिने नमः। ओम थम धन्विने नमः। ओम नम नम्याय नमः। ओम पंबराय नमः। ओम पंबलिने नमः। ओम बंबलिने नमः। ओम पंबगाय नमः। ओम मनवे नमः। ओम यम यज्ञाय नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम लम लक्ष्मीपदये नमः। ओम अम्बराय नमः। ओम शम शांत संविदे नमः। ओम शम षड्गुणाय नमः। ओम संसारात्मने नमः। ओम हम हंसाय नमः। ओम लम लालुकाय नमः। ओम शम नृसिंहाय नमः। ओम गेम केशवाय नमः। ओम नाम नारायणाय नमः। ओम माम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम श्रीं श्रीधराय नमः। ओम ह्रम ऋषिकेशाय नमः। ओम बम पद्मनाभाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम संकर्षणाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम ब्रह्मद्युम्नाय नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम अधोक्षजाय नमः। ओम नाम नरसिंहाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम जम जनार्दनाय नमः। ओम उपेन्द्राय नमः। ओम हम हरये नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम आमात्मने नमः। ओम मंतरात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम जामजानात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम संकर्षणाय नमः। ओम ब्रह्मद्युम्नाय नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम विश्वाय नमः। ओम दैं तेजसाय नमः। ओम रामराज्याय नमः। ओम तुमतुर्याय नमः। ओम मत्स्याय नमः। ओम कूर्माय नमः। ओम वराहाय नमः। ओम नाम नरसिंहाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम भाम भार्गवाय नमः। ओम राम राघवाय नमः। ओम वेदव्यासाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम दम दत्तात्रेयाय नमः। ओम बम बुद्धाय नमः। ओम गम गलगिने नमः। ओम शिम शिम शमाराय नमः। ओम सहस्रशेषा प्रोषद्राक्षसरबाधभूमिषदोर्धबाधितृजाङ्गुलं पुरुषे वेदं सर्वयद्भूते चौव्यम् उतामृतत्वशेषानुतन्नेनादुरोहति एतावान् समिमादोजायं सुपुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि द्वादश्यां तन्दिवि त्रिपादो भवते पुरुषपादो सिंहाभो पुनः
ततो विष्णुवेत्रामसाजनार्जने अभि तस्माद् विराड जायति विराजोति पुरुषः स जातोऽत्यर्चितपश्चावमधुपुरः यत्पुरुषेण हविषा देवायजं धन्वदा वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्मद्वशरथभिः यज्ञं बर्हिः प्रोक्षं पुरुषं चात्मकृतः तेन देवाय तथाध्यार्षयिष्ये तस्माद्यज्ञा सर्वतसंहृतमृदाज्यं पशुमुद्दां शक्रेवायुव्यारण्याद्राम्याश्रये तस्माद्यज्ञा सर्वतरुज सामान्यजरे छन्दांसि जरे तस्मादायता तस्मादश्वा जायन्ते केचोभयादतः गावो भजन्यरे तस्मास्मा जाता जावयाः यत्पुरुषं विदधुक्कलिदाव्यकल्पयन् मुखं किमस्य गो बाहु गावुरुवादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरुदस्य द्वेषः पद्भ्यां शूद्रो जायता चन्द्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो जायता मुखारिन्द्रशाग्निश्च प्राणाद्वायुर्जायता नाभ्यासीन्दरिक्षं शीर्ष्णो देवसमोर्तत पद्भ्यां भूमिदश सर्वत्रारथा लोकामकल्पयन् सप्तास्या आसन् वर्धयस्त्रिसप्तसमिधः कृताः देवाय यज्ञन्दनवानाबद्धन् पुरुषं पशुं यज्ञेन जमयजन्त देवासान् धर्माणुसमान्यासन् ते हनाकं हिमानसजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ नक्षत्र देवता ओम अश्विभ्यां नमः ओम अश्विना तेजसा चक्षुप्राणेन सरस्वती वीर्यं वाचेन्द्रो मनेन्द्रायदाय हरिद्र ददुरिन्द्रियं अश्विभ्यां नमः अश्विनो वाहयामि ओम भरणी नक्षत्रदेवताभ्यो नमः यमाय द्वा मुखाय द्वा सूर्यस्वात्पसे देवस्य द्वा सवितानुदभानुपृथिव्या सगुं सृचामहि अर्वे सचेशोतभोसि ओं भं भरणी देवताभ्यो नमः यमाय नमः ओं अयम् अग्निसहस्रणवाचः वनस्पतिः मूर्धा कविरीणाम् ओं अमग्ने नमः कृत्तिका नक्षत्रदेवताभ्यो नमः आवाहयामि ओं ब्रह्मज्ञानं प्रथमं प्रसादतिमुदुविनावः सबुद्ध्यापमाश्रा सचस्य विवाह ओं ब्रह्मणे नमः ओं रोहिणी नक्षत्रदेवताम् आवाहयामि ओं सोमो धेनुं सोमोर्वतमाशुं सोमो वीरं कर्मण्यं ददाति साधन्यं विदत्यं सपेयं दर्शवणयोरुता तस्मै ओं चन्द्रमसे नमः मृगशिरादेवतां चन्द्रमम् आवाहयामि ओं नमस्ते रुद्रमन्यवतो दैशवे नमः नमस्ते सुवाधर्मनिबाहुभ्यां विशदे नमः ओं रुद्राय नमः आर्द्रा नक्षत्रदेवतां रुद्रमावाहयामि ओं अदितिर्देवरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवादिति पञ्चजनादितिर्जातमदितिर्जनित्वम् अदित्यै नमः ओं स्थापयां पूजाय नमः बृहस्पति अदिर्युरहादिमतिमादिगतम जनेषु यदीदयच्छवसरपराधस्मादरुणं चैत्रम् बृहस्पते नमः ओं नमस्ते सर्पेभ्यो एकेशपतिभीमनो ये अंतरिक्षे ये दिविदेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ओं पितृभ्यः सदा नमः पितृमामहेभ्यः सदा नमः प्रपितामहेभ्यः सदा नमः अक्षन् पितरो मीमुदन्त पितरो तीत्रपन्त पितरः पितरशुन्धत्वां पितृभ्यो नमः ओं भगप्रणेतर्भग सत्य राधो गेपां दिमुदवार्दन्नः भगप्रणो जनगोपेशर्भगपन्नपिनुदस्याम ओं भंभगाय नमः ओं देव्यावधुध्वजुवागदौ गुंरथेन सूर्यध्वजा मधुमायज्ञगुं समञ्जाति तव प्रत्नधारयणेन्द्रचित्रं देवतानां ओं हर्यम्णे नमः ओं हस्ता विभ्राण बृहद्वेपदौम्यमुदवायुदजपदाविवृतम वातज्योतय विरक्षति तमना प्रजापूर्वोषविरधा विराजति ओं सुं सूर्याय नमः ओं तुष्टातुरीपो अद्भुत इंद्राग्नि पुष्टिवर्धना दिवदाच्छन्द इंद्रिय मुक्षा गौर्नव्यो ददुः ओं विश्वकर्मणे नमः तुष्ट्रे नमः ओं वायोरग्रे गायज्ञप्रभे सा गङ्गमनसा यज्ञं शिवो योनिद्विशिवाभिः ओं वायवे नमः ओं इंद्राग्नि आगतं मुग्धं सुवेद्रभिर्गेर्नोरेणिम अस्य पातं ध्येषिता ओं इंद्राग्निभ्यां नमः
अनुराधा देवता नमो मित्र सवर्ण सचक्ष सेमो देवाय दत्तं सपरेता दूरे दशे देवजाता के दवे देवस्पुत्रा सूर्याय शुभं सदा मित्राय नमः ज्येष्ठा ताता रमिन्द्रं विवदा रमिन्द्रगुं हवे हवे सुहवगुं शूरमिन्द्रं पयामि शगं पुरुहोदम् इन्द्रगुं स्वस्तिनो गवातात्विन्द्रः इमिन्द्राय नमः मूला मातेव पुत्रपृथिवी पुरुषमग्निगुं सदयो नावरुखा तां विश्वे देवीर्भिस्संविधान प्रजापतिर्विश्वकर्मा विमुञ्चतो निरतये नमः पूर्वाषाढ़ ओम अपाघम अपिगलिसम प्रगत्याम परोपः अपामार्घ तमस्मदात सबगम हुए सुवे अद्भ्यो नमः उत्तराषाढ़ विश्वे अद्य मरुतो विश्वभूते विश्वे भवन्तग्ने समिताः विश्वे इनयो देवा भगामन्तु विश्वसो द्रविणं वाजो अस्मि विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम श्रवण विष्णोराटमति विष्णु शब्दे स्रो विष्णु शिवरमति विष्णु द्रोसी वैष्णवमसि विष्णवे त्वा विष्णवे नमः ओम वसो पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्वासविता पुनर्वसोः पवित्रेण शतधारेण कृत्वा कामदुक्षः ओम वसुभ्यो नमः ओम वरुणस्योत्तमसंभमदिव्यस्योम्बसमस्सर्जीनसो वस्वरद सदन्नरदा सदन्यसि वरुणस्सरद समसि वरुणस्सगं सतमासीद ओम मम वरुणाय नमः ओम ओम उदोहिर्भुज्ञा शृणोतु जेकपात पृथिवी समुद्रः विश्वे देवार्धवृदो वाना सदा मुद्राग विजसा वन्दो ओम अजेकपादे नमः ओम उत्तरा ओम शिवे नामसे सुदितिसे पिता नमस्ते सुदमहि गुंसी निवर्तयाम्यायुषेत्राद्याय प्रजननाय राय स्पोषाय सुप्रजस्वाय सुवीर्याय ओम अहिर्बुद्ध्याय नमः ओम पूषन्तवव्रते वयन्निर्षेम कदाचन सोतारस्वाह्यमस्वसि पूष्णे नमः नक्षत्रदेवताभ्यो नमः मूलेन आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः मेषाय नमः मेषं मेषराशिदेवाराशाधिपतं कुजम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः वृषभराशिदेवता चन्द्रं शुक्रम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः मिथुन राशि देवता बुधम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः ओम कर्काटक राशि देवता चंद्रम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः सिंह राश्याधिपतं सूर्यम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः कन्या राशि देवता बुधम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः तुला राशि देवता शुक्रम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः वृश्चिक राशि देवता कुजम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः धनुराशि देवता गुरुम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः मकर राशि देवता शनिम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः कुंभ राशि देवता शनिम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः मीन राशि देवता गुरुम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः ओम कश्यपाय नमः कश्यपम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः ओम अत्रये नमः स्थापयामि पूजयामि नमः कश्यपोत्रे भरद्वाजाय नमः भरद्वाजम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः ओम विश्वामित्राय नमः विश्वामित्रम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः ओम विश्वामित्रोदगौतमः गौतमम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः ओम जमदग्ने नमः जमदग्निमावायां स्थापयामि पूजयामि नमः ओम विश्वामित्राय नमः विश्वामित्रमावायां स्थापयामि पूजयामि नमः भरद्वाजाय नमः भरद्वाजमावायां स्थापयामि पूजयामि नमः ओम अश्विनीकुमाराय नमः अश्विनीकुमारमावायां स्थापयामि पूजयामि नमः ओम अगस्त्याय नमः अगस्त्यमावायामि स्थापयामि पूजयामि नमः ओम नारायणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः ध्रुवम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः
जय कृष्णाष्टोत्र कौन है ನಾನು ದೊಗ್ಗಜ್ अस्य श्री कृष्णाष्टोत्तर शतनाम सूत्र महामंत्रस्य कृष्णाष्टोत्तर मंत्रस्य हरि ओम जो है अस्य श्री कृष्णाष्टोत्तर शतनाम सूत्रमामंत्रस्य श्री शीर्षेण शुभचंदः श्री शिमशुमार रूपे महादेव महान विष्णुपुरा सिद्ध्यर्थम अष्टोत्तर शतनामभिः अर्चने विनियोगः ओम तमद्भुतं बालकं मजेक्षं चतुर्भुजं शङ्खदादायुधं श्रीवत्सरक्षङ्गरशोभिकसंविताम्बरं सान्द्रवयोसुभगं महारवेड्योरेड्यमण्डल तिशापरीक्षतसहस्रकुण्डलं कामकाञ्चगणादिभिः विरोचमानं सदैव ऐक्षत यस्य पुच्चाग्रैर्वाक्षरसपुण्डरीमुदयस्य ध्रुव उपकल्पितस्य प्रजापतिर्गन्धोधर्म इति देवताः शमशमारूपे महाविष्णुप्रीत्यर्थे पूजने विनियोगः ओम क्लीं कृष्णाय नमः संगीत सपनानी ओम कमलानाथाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम सनातनाय नमः ओम वसुदेवात्मजाय नमः ओम पुण्याय नमः ओम लीलामानुष विग्रहाय नमः ओम श्रीवत्स कौस्तुभधराय नमः ओम यशोदावत्सलाय नमः ओम हरये नमः ओम चतुर्भुजात चक्रासी गदा शंखादि आयुधाय नमः ओम देवकी नंदनाय नमः ओम श्रीशाय नमः ओम नंदगोपप्रियात्मजाय नमः ओम यमुनावेगसंहारिणे नमः ओम बलभद्रप्रियानुजाय नमः ओम पूतनाजीवितहराय नमः ओम शकटासुरभञ्जनाय नमः ओम नंदौरजनानंदिने नमः ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः ओम नवनीत विलिप्तांगाय नमः ओम नवनीत नटाय नमः ओम अनघाय नमः ओम नवनीत नवाहाराय नमः ओम मुचुकुंद प्रसादकाय नमः ओम षोडशश्री सहस्रेशाय नमः ओम त्रिभंगी मधुराकृतये नमः ओम शुकवाक् अमृताब्दीन्दवे नमः ओम गोविंदाय नमः ओम योगिनां पतये नमः ओम वत्सवाटचराय नमः ओम अनंताय नमः ओम धेनुकासुरभञ्जनाय नमः ओम तृणीकृततृणावर्ताय नमः ओम विमलार्जुनभञ्जनाय नमः ओम उत्तालतालभेत्रे नमः ओम तमालश्यामलाकृतये नमः ओम गोपगोपीश्वराय नमः ओम योगिने नमः ओम कोटिसूर्यसमप्रभाय नमः ओम मिलापतये नमः ओम वरंज्योतिषे नमः
ओम यादवेन्द्राय नमः। ओम यदूत्वहाय नमः। ओम नमालिने नमः। ओम पीतवाससे नमः। ओम पारिजातापहारकाय नमः। ओम गोवर्धनाचलोधर्त्रे नमः। ओम गोपालाय नमः। ओम सर्वपालकाय नमः। ओम अजाय नमः। ओम निरंजनाय नमः। ओम कामजनकाय नमः। ओम कंजलोचनाय नमः। ओम मधुघ्ने नमः। ओम मधुरानाथाय नमः। ओम द्वारकानायकाय नमः। ओम बलिने नमः। ओम वृंदावनान्तःसञ्चारिणे नमः। ओम तुलसीदामभूषणाय नमः। ओम स्यमन्तकमणिर्हर्त्रे नमः। ओम नरनारायणात्मकाय नमः। ओम कुब्जागन्धानुलिप्तांगाय नमः। ओम आयिने नमः। ओम परमपुरुषाय नमः। ओम मुष्टिकासुरचाणूरमल्लयुद्धविशारदाय नमः। ओम संसारवैरिणे नमः। ओम कंसारये नमः। ओम कुब्जाकृष्णाम्बरधराय नमः। ओम आयिने नमः। ओम परमपुरुषाय नमः। ओम मुष्टिकासुरचाणूरमल्लयुद्धविशारदाय नमः। ओम संसारवैरिणे नमः। ओम कंसारये नमः। ओम मुरारये नमः। ओम नरकान्तकाय नमः। ओम अनादिब्रह्मचारिणे नमः। ओम कृष्णाव्यसनकर्षकाय नमः। ओम शिशुपालशिरश्छेत्रे नमः। ओम दुर्योधनकुलान्तकाय नमः। ओम विदुराक्रूरवरदाय नमः। ओम विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः। ओम सत्यवाचे नमः। ओम सत्यसंकल्पाय नमः। ओम सत्यभामारताय नमः। ओम जयिने नमः। ओम सुभद्रापूर्वजाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम भीष्ममुक्तिप्रदायकाय नमः। ओम जगद्गुरवे नमः। ओम जगन्नाथाय नमः। ओम वेणुनादविशारदाय नमः। ओम वृषभासुरविध्वंसिने नमः। ओम बाणासुरखरान्तकाय नमः। ओम युधिष्ठिरप्रतिष्ठात्रे नमः। ओम बर्हिबर्हावतंसकाय नमः। ओम पार्थसारथये नमः। ओम अव्यक्ताय नमः। ओम गीतामृतमहोदधये नमः। ओम कालीय मणिमाणिक्य रंजित श्रीपदाम्बुजाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम यज्ञभोक्त्रे नमः। ओम दानवेन्द्र विनाशनाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। ओम पन्नगाशनवाहनाय नमः।
जलक्रीडा समासक्त गोपी वस्त्रापहारकाय नमः। ओम पुण्यश्लोकाय नमः। ओम तीर्थपदाय नमः। ओम वेदवेद्याय नमः। ओम दयानिधये नमः। ओम सर्वभूतात्मकाय नमः। ओम सर्वग्रहरूपिणे नमः। ओम परात्पराय नमः। ओम मत्स्याय नमः। ओम कूर्माय नमः। ओम वराहाय नमः। ओम नारसिंहाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम राघवाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम बुद्धाय नमः। ओम कल्किने नमः। ओम अनंताय नमः। ओम विश्वरूपाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। वामनाय नमः। राघवाय नमः। कृष्णाय नमः। ओम मत्स्याय नमः। ओम कूर्माय नमः। ओम वराहाय नमः। ओम नारसिंहाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम राघवाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम बुद्धाय नमः। ओम कल्किने नमः। ओम अनंताय नमः। ओम विश्वरूपाय नमः। ओम विश्वाय नमः। ओम तेजसाय नमः। ओम प्राज्ञाय नमः। ओम तुर्याय नमः। ओम आत्मने नमः। ओम अंतरात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम ज्ञानात्मने नमः। हरि ओम। अड़े अड़ हाँ हाँ ಯಾಡ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಹಸ್ರಾಮ ಸರ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರಾಮ ಹೋಯ್ ओम अस्य श्री विष्णुदेव सहस्रनाम स्तोत्रमंदिरस्य भगवान वेदव्यास ऋषिः अनुष्ठुप्यन्तः श्री महाविष्णुप्रीत्यर्थे विष्णुदेव सहस्रनाम जपे विनियोगः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सगळा सहस्रनामेत म्हणलेता मुणियेत उठ्ठुची। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च
योगविधानेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपु श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशर्वशिवस्ताणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराचो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो वरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्रष्टा सविष्टस्तविरो ध्रुवः अग्रायश्चाकृतकृष्णो लोहिताक्षप्रदर्शनः पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानप्राणदप्राणो ज्येष्ठश्रेष्ठप्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमोदरादर्शः तदज्ञकृतिरात्मवान् सुरेशशरणं जन्म विश्वरेता प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः प्रजाकविर्मेयात्मा वसुर्वसुमना सत्यः विश्वयोनिश्वजिश्रवाः अमृतशाश्वतस्ताणुर्वरारोहो महातपाः विश्वक्षेनो जनार्दनः वेदो वेदविदो व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदविद्कविः धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दंशः चतुर्भुजः अनघोऽपिजयो नेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः अमोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अमेयात्मा महाधृतक महेश्वासो महीभर्ता अनिरुद्धस्वरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुदवाः पद्मनाभः प्रजापतिः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमांसिनः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः अग्रणीर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रवर्तनः अहः संवर्तको वह्नि अनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृक् विश्वभुक् विभुः सत्कर्ता सद्गतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः असङ्ख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टग्रच्युतिः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाही वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिबिविष्टः प्रकाशनः प्रकाशनः रुद्धस्पृष्टाक्षरो मन्त्र चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशुद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः पवनः पावनो नलः कामः कामकृतकान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगाधिकृतिकावर्तो नैकवायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्दजित् इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासमानुजः अपानिधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः वरदो वायुवाहनः
वासुदेवो बृहद्भानु आदिदेवः पुरन्दरः अशोकस्सारणस्सारः शौरिशूर्जनेश्वरः अनुकूलशदावर्तः पद्मी पद्मनिभीक्षणः पद्मनाभोर्विन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्दिर्रद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवासमितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवः शोभनो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संसारस्थानदो ध्रुवः परर्धिः परमस्पृष्टः तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नयोनयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवप्रदुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो ऋतुः सुदर्शनकालः परमेशी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्तावरस्ताणो प्रमाणं बीजमव्ययम् महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः सविष्टो भूर्धर्मयूपो महामकः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमाक्षामः समीहनः यज्ञयुज्यो महेजश्च ऋतःसत्रं सदां गतिः जीवो सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुहृदः सुहृद मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः नैकात्मा नैककर्मकृत वत्सरो वत्सरो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः सदक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमपो मृतवः सोमः पुरुजित्पुरुषोत्तमः विनयोजयस्तद्यसन्तो दाशारः सातताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मिदविक्रमः अम्भो निधिर्नन्दात्मा महोदतिशयोऽन्तकः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्माद्रिविक्रमः कृतज्ञो मेथिनीपतिः महाशृङ्गाकृतान्तकृत महावराहो गोविन्दः सुषेणः करकाङ्गदी गुह्यो गभीरो घर गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधास्वाङ्गोजितकृष्ण दृढः सङ्कर्षणोच्युतः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् वनमालीहलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुर्द्रारुणो द्रविणप्रदः वाचस्पतिरयो निजः सामगस्साम निर्वाणं भेषजं भिषक सन्न्यासकृच्छमशान्तो निष्ठा शान्तिपरायणम् कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीधः श्रीशश्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधरः शेखरः श्रेयः नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजिदात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः उदीर्णः सर्वदक्षक्षो अनीशः शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितकुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो हृदिरतः प्रद्युम्नो मिदविक्रमः शौरिशूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशः हरिः कामी कान्ताकृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णुर्वीरो नन्दो धनञ्जयः
ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः सव्यः सवप्रियस्तोत्रम् पुण्यकीर्तिर्नामयः वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः शूरसेनो यजुश्रेष्ठः तन्निवासस्वयामनः सर्वासु निलयो नरः दुर्धरोधापराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिश्शदाननः यत्तत्पदमनुत्तमम् माधवो भक्तवत्सलः वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी हृदाशीरचरशलः लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सत्यमेधाधराधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहो चतुर्मुखश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेदविदेकपात् दुर्जयो दुरतिक्रमः ध्रुवो शुभांगो लोकसारंग सुतंतुस्तंतुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा उद्भवसुंदरसुंदो रत्ननाभस्सुलोचनः अर्को वाजसनशृंगी जयन्तः सर्वविजयी महाकृतो महागर्तो पर्जन्य पावनो निरः सर्वज्ञ सर्वतोमुखः शत्रुजित् शत्रुतापनः निग्रोधोधुम्बरोषत्थ चाणून्द्रानुशूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहद्रजस्थूलो गुणभर्निर्घृणो महान् भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमश्रमणः क्षामः सुवर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमेधाधमः नियन्ता नियमो यमः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायप्रियार्होरः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सकतिर्ज्योतिर् सवितारविलोचनः सुखदो नैकजोग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः कपिरः कपिरव्ययः स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः शब्दाधिकः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरपेशरो दक्षो दक्षिणाक्षमिणाम्बरः विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः वीरः रक्षणसन्तो अनन्तरूपो नन्दश्रीर्जितमन्युर्भयावः विदिशो व्यादिशो दिजः सुवीरोर्जराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजाकरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवप्रणः प्राणभृत् प्राणजीवनः जन्ममृत्युजरादिकः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः यज्ञभुग्यज्ञसाधनः
यज्ञान्तकृत्यज्ञगुह्यम् अन्नमन्नाद एव च वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनसृष्टा क्षितीशः पापनाशनः शङ्खवृन्दन्दकी चक्री चार्कधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुध ॐ नमः इति ॐ हरिः ओं यत्पुरुषं विदधु हृदावे कल्पयन् मुखं किमस्सको बाहु काहुरुपादाौ चेदे वनस्पत्युद्भूतो गन्धाढ्योत्तमः आग्राणदेवदेवेश धूपोऽयं विद्रयताम् ॐ ब्राह्मणो सुमुखमासीत् बाहुराजनकृतः ऊरु ददस्य यद्वैश्यपरिभ्यां शूद्रो जायत चन्द्रमा मनसो जातशिक्षो सूर्यो जायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुर्जायत नैवेद्यं गृह्यतां देव भक्तिं मे जनां गुरु ईप्सितं मे वरं देहि इहत्र जपनां गतिम् हंगे जन्म नक्षत्र जय गणमरा श्रीजातश्रियान्द्रायद्रम्योजद्रभ्योदाति एवमदानामुद्दतमायमन्त्रासवितामरुद्रौ य एवेनन्दश्रेयमानदाति सन्ततमुजां षड्गद्यं सन्तते तुल्यते प्रजया पशुपतिमं वेद ॐ अस्मिन् ब्रह्मा प्रजयसरमितदा अमुञ्च लोकमिदं च सर्वं तन्नो नक्षत्रमेदित्य प्रियं ददातुर्णीयमानं मे हे पुत्रीमन्तं मे गोपाय यमश्रेयसयुतां विदुः आदित्यादिनवग्रहा शुभकरामेषादयो राजयो नक्षत्राणि संयोगकाशतयः तथैव दातुर्गणाः मासां प्रतवा मासां नारदवस्तदैव दिवसा सन्ध्या सतारात्रयः सर्वे सावरजङ्गमा प्रतिदिनं कुर्वन्तु मङ्गलं राजाधिराजाय प्रथयदायिने नमो वै श्रवणाय समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु शिंशुमारूपे महाविष्णवे महामन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि समस्तराजोपचारान् समर्पयामि मा पशुवतमाय मा सर्वसपेश्वरी हिमाराष्ट्रसवर्धनी हिमाराष्ट्रभृतुन्ताः छायाबिम्बोपतदोषपरिहारार्थं देवस्य पादादिमुकुटपर्यन्तं नाभ्यादिमुकुटपर्यन्तं हृदयादिमुकुटपर्यन्तं शङ्खभ्रमणं समर्पयामि रमा ब्रह्मादयो देवाः सनकाद्याशुकादया श्रीनृसिंहप्रसादोऽयं सर्वे गृह्णन्त वैष्णवाः ನಮನ ಪುಸ್ತಕ ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ವೈ ಮಗೇರಿ ಹಂಗಸ್ಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಹರಿ 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 वर्धन्त त्वा सुष्ठुदयोगरोमि एवं पाद स्वस्ति सदा नः नमस्कार पुष्पांजलि कश कर जाए तंते तंते हरि ओम प्रदक्षिणा नमस्कार कलचा का चिकेचे अनुकूल करून तुम्ही रबू का जाता हे बदे नाही येता बैलमन शाखेचे जाग जाऊ का त्या भाई साईडा गेल्या रबू जाता जन चढ असणारे त्या बदीच्यानं
फुडले देवान विराजमान जालेले गर्भगृह आशिल्ले जागेर थंय ಸ್ವಲ್ಪ जन रब्बे येता अनुकूल करका हरि ओम हरि ओम वैर नका बाहेर रब्बेत बाहेर रब्बेत अंग जायचं देवायत रब्बेत जाग पावना जाल्यार रब्बेल कडेन प्रदक्षिण करा नमस्कार घाला अरे मैक एक सम करा रहा हाँ समझेल मैक दिया ओय ನಾವು ಸಂಗಲ್ಲ ಐದು ಅಜಾದಿ ನನ್ನ ಶಿವಕುಮಾರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ತಿಂಚು ನಂತರ ದೊರ್ಶ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಜಾಯ್ನ बाई संपाय पडा म्हणचे इथं मागे शंभर तुम्ही घाला आता तुम्ही पुरा बाईक माणसं मात्र मागचे राहा हरि ओम दोनशे नमस्कार असं दुखून घेऊन पुरुष वर्गाने सर्व एक नमस्कार घालचे म्हणून अनुकूला खातीर पुरुष वर्गाने सांबारी नमस्कार गान जातरी तुम्ही बसला रे तुमका रेस्ट मेळटा त्यानंतर बैल मनशांनी बसील कडेन पैसा आणि बसील कडेन जे हात जोडसिया नमस्कार म्हणून सांग हें करचें मागीर शंभर हे वेळार तुमगेलें नांव सांगता ती त्या वेळार तुमी करचें जायतवाय कोण खरकट खायन अशी आयली ती आनी मात्र नमस्कार घालका प्रदर्शन कळताना रब्बील कडेन चिके दूर दूर रब्बा जाता तुमी कशें करता ते प्रदर्शन नमस्कार घालता वाय थंय रब्बील कडेन वय तें प्रदक्षिण काढता रब्बा चिके दूर दूर रब्बा कोरोना विसरले वे हाफ फीट गॅप चिके दूर दूर रब्बा मागच्या लढना तुम्ही ज्याला उद्दा आणि पिऊन या ना बसीकडे उद्दा द्या हरि ओम सगळ्यांनी पाय पडका देवालय ध्यान सांगता ती ओम नाभेरदस्तान मकराकृतिं विभुं तदूर्ध्वभागे विलसन्द्रकायं सपुच्च देहाश्रितचन्द्रसूर्य नक्षत्रतारा ध्रुवमण्डलाकृतिं पुत्रादिसर्वेष्टदमिन्दिरेशं नतोऽस्मि मेषं हृदिशिं शुमारं ध्यायेदशेषं लोकेशं ध्रुवमण्डलमाश्रितम् अंशुमारं शिंशुमारं मंडलम कुंडलाकृतिम तुमगेले दोळे राख मंडलार आशिल्ले शिंशुमार रूपी महाविष्णू दिसास ते मनाले करून घेवन रब्बेल कडेन प्रदक्षिण कानू तिमकुल्यान की कशें म्हण नमस्कार घाला मागीर लास्टाक प्रदक्षिण काण घेवन नमस्कार घालचे आसा फूल घालचे आसा पण मग ना ओम शिंशुमाराय नमः ओम शिंशुमारायण मा प्रदक्षिण नमस्कार समर्पयामि ओम कल्किने नमः शिंशुमारायण मा प्रदक्षिण नमस्कार समर्पयामि ओम बुद्धाय नमः समर्पयामि ओम दत्तात्रेयाय नमः समर्पयामि ओम कृष्णाय नमः ओम वेदव्यासाय नमः नमस्कारान् समर्पयामि ओम राघवाय नमः नमस्कारान् समर्पयामि ओम राघवाय नमः नमस्कारान् समर्पयामि ओम भार्गवाय नमः
शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम वामनाय नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम नारसिंहाय नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि बैलमन शर्मा गिरमण संगिल प्लीज फॉलो द ऑर्डर्स ओम वराहाय नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम कूर्माय नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम मत्स्याय नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम तुर्याय नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम प्राज्ञाय नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम तेजसाय नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम विश्वाय नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम अनिरुद्धाय नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम प्रद्युम्नाय नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम संकर्षणाय नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम वासुदेवाय नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम ज्ञानात्मने नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम परमात्मने नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम अंतरात्मने नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम आत्मने नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम कृष्णाय नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम हरये नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम उपेन्द्राय नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम जनार्दनाय नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम अच्युताय नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष ओम नारसिंहाय नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम अधोक्षजाय नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि पुरुषोत्तमाय नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम अनिरुद्धाय नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम प्रद्युम्नाय नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम वासुदेवाय नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम संकर्षणाय नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम दामोदराय नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान् ओम समर्पयामि पद्मनाभाय नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान् ओम समर्पयामि ऋषिकेशाय नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष ओम नमस्कारान् समर्पयामि श्रीधराय नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम वामनाय नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम त्रिविक्रमाय नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान् ओम समर्पयामि मधुसूदनाय नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम विष्णवे नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम गोविन्दाय नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम माधवाय नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम नारायणाय नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान् ओम समर्पयामि केशवाय नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष ओम नृसिंहाय नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष ओम नमस्कारान् लालुकाय नमः ओम शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम हंसाय नमः शिंशुमारायण महाप्रदक्ष नमस्कारान्
नमस्कारान् समर्पयामि ओम सारात्मने नमः श्रीमहाराज महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि ओम षड्गुणाय नमः श्रीमहाराज महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि ओम शांत संविदे नमः श्रीमहाराज महापुरुष नमस्कारान् ओम समर्पयामि वराय नमः श्रीमहाराज महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि ओम लक्ष्मीपदये नमः श्रीमहाराज महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि ओम राम रामाय नमः श्रीमहाराज महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि ओम यम यज्ञाय नमः श्रीमहाराज महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि ओम मनवे नमः श्रीमहाराज महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि ओम भंभगाय नमः श्रीमहाराज महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि ओम बंबलिने नमः श्रीमहाराज महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि ओम भंबलिने नमः श्रीमहाराज महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि ओम बंबराय नमः तपाय नमः श्रीमहाराज महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि ओम दम ताराय नमः श्रीमहाराज महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि ओम नात्मने नमः श्रीमहाराज महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि ओम धरिणे नमः श्रीमहाराज महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि ओम डरकाय नमः श्रीमहाराज महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि ओम ठरकाय नमः श्रीमहाराज महापुरुष नमस्कारान् ओम टंकिने नमः श्रीमहाराज महापुरुष नमस्कारान् ओम यमाय नमः श्रीमहाराज महापुरुष ओम झाटितारये नमः श्रीमहाराज महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि ओम जनार्दनाय नमः श्रीमहाराज महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि ओम छंदोगम्याय नमः श्रीमहाराज महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि ओम चार्वंगाय नमः श्रीमहाराज महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि ओम ngसाराय नमः श्रीमहाराज महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि ओम घम घर्माय नमः श्रीमहाराज महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि ओम गरुडासनाय नमः श्रीमहाराज महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि ओम खपतये नमः श्रीमहाराज महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि ओम कपिलाय नमः श्रीमहाराज महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि ओम अर्धगर्भाय नमः श्रीमहाराज महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि ओम अंताय नमः श्रीमहाराज महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि ओम औरसाय नमः श्रीमहाराज महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि ओम ओजोभृते नमः श्रीमहाराज महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि ओम ऐराय नमः श्रीमहाराज महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि ओम एकात्मने नमः श्रीमहाराज महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि ओम नृजये नमः श्रीमहाराज महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि ओम नृषाय नमः श्रीमहाराज महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि ओम ऋमृघाय नमः श्रीमहाराज महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि ओम ऋतंबराय नमः श्रीमहाराज महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि ओम ऊर्जाय नमः श्रीमहाराज महापुरुष ओम नमस्कारान् उग्राय नमः श्रीमहाराज महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि ओम ईशाय नमः श्रीमहाराज महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि ओम इंद्राय नमः श्रीमहाराज
ಓಂ ಅಮ್ಮಜಾಯ ನಮಃ. समर्पयामि पुरुषवर्गानि पश्येत अनुकूल कोडून द्यावतीन बैसा बैल मनुष्यಗೆ ಅನುಕೂಲ ಹಂಗೆ ಅವನು ಜಾಗ ಕಡೆ रब्बून प्रदर्शन करतले येद्रा रबा धिमकोल्यान बसतले मागशे रबा अनुकूल जाता. काल सांगिले भारतीय ड्रेस घालून येऊ का म्हणून घेऊन मुखार संजलारीची तुम्ही चेलिये चेडवानी आमगेले ड्रेस घालून येवचे शिकू का ए इंडियन नो इंडियन जेवचे नजा अनुकूल कोण रबा चिके तेकड जाग आसा तशेंच येता अशें या अनुकूल कोण रबा त्या बदीन उठान मागशे बस येता भायरची के बैसा अनुकूल करून घ्या धिमकोल्यान प्रदर्शन घालतले मागशे रबा हां ना 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 बेळस घालन तुम्ही घाला तुम्ही बैसा जय जय अनुकूल करून घेऊन घेनो चिकेची जाग अनुकूल करून दिया. हरि ओम जलमे दिमकुल्यान प्रदर्शन घालतना मागशी रबला रे तुमकां अनुकूल जाता चिके दूर दूर रब्बा एकल्यान पायो एकल्यान माथ्या लागूनच शंबर आसा तुमकां जल्दीतलो करून घेवन घेनो मागीर रब येता ना कितें करचें. हरि ओम नमस्कार घाले जाल्यार उल्लोचन जायता तांणी नमस्कार घालतना तुमी घालतना तांणी मंत्र म्हणा तुमी तेंची कोरका तांणी नमस्कार घालतना तुमी पयसून मंत्र म्हणका उल्लोच्या सर यज्ञशाल्या क्लीन कोण दवरला थंय वच सांबाळला. प्रारंभ करचें. ओम अजाय नमः. नमस्कारान् समर्पयामि. ओम आनंदाय नमः. नमस्कारान् समर्पयामि. ओम इंद्राय नमः. नमस्कारान् समर्पयामि. ओम ईशाय नमः. नमस्कारान् समर्पयामि. ओम उग्राय नमः. नमस्कारान् समर्पयामि. ओम ऊर्जाय नमः. नमस्कारान् समर्पयामि. ओम ऋतंबराय नमः. नमस्कारान् समर्पयामि. ओम ऋघाय नमः. नमस्कारान् समर्पयामि. ओम ऋषाय नमः. नमस्कारान् समर्पयामि. ओम ऋजये नमः. नमस्कारान् समर्पयामि. ओम एकात्मने नमः. नमस्कारान् समर्पयामि. ओम ऐराय नमः. नमस्कारान् समर्पयामि. ओम ओजोभृते नमः. नमस्कारान् समर्पयामि. ओम औरसाय नमः. नमस्कारान् समर्पयामि. ओम अन्ताय नमः. नमस्कारान् समर्पयामि. ओम अर्धगर्भाय नमः. नमस्कारान् समर्पयामि. ओम कपिलाय नमः. नमस्कारान् समर्पयामि. ओम खपतये नमः. नमस्कारान् समर्पयामि. ओम गरुडासनाय नमः. नमस्कारान् समर्पयामि. ओम घर्माय नमः. नमस्कारान् समर्पयामि. ओम गसाराय नमः. नमस्कारान् समर्पयामि. ओम चार्वंगाय नमः. नमस्कारान् समर्पयामि. ओम छंदोगम्याय नमः. नमस्कारान् समर्पयामि. ओम जनार्दनाय नमः. नमस्कारान् समर्पयामि. ओम झाटितारये नमः. नमस्कारान् समर्पयामि. ओम न्यमाय नमः. नमस्कारान् समर्पयामि. ओम टंकिने नमः. नमस्कारान् समर्पयामि. ओम ठलकाय नमः.
ढरकाय नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ धरिणे नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ नात्मने नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ ताराय नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ थपाय नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ दण्डिने नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ धन्विने नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ नम्याय नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ पराय नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ फलिने नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ बलिने नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ भगाय नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ मनवे नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ यज्ञाय नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ रामाय नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ लक्ष्मीपतये नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ वराय नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ शान्तसंविदे नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ षड्गुणाय नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ सारात्मने नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ हंसाय नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ लाडुकाय नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ नृसिंहाय नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ केशवाय नमः। शुभमारायण महापुरुष ॐ नमस्कारान् नारायणाय नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ माधवाय नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ गोविन्दाय नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ विष्णवे नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ मधुसूदनाय नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ त्रिविक्रमाय नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ वामनाय नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ श्रीधराय नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ ऋषिकेशाय नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ पद्मनाभाय नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ दामोदराय नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ सङ्कर्षणाय नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ वासुदेवाय नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ प्रद्युम्नाय नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ अनिरुद्धाय नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ पुरुषोत्तमाय नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ अधोक्षजाय नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ नारसिंहाय नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ अच्युताय नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ जनार्दनाय नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ उपेन्द्राय नमः। शुभमारायण महापुरुष नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ हरये नमः।
नमस्कारान् समर्पयामि ओम कृष्णाय नमः शिवशमारान् महाप्रदर्श नमस्कारान् समर्पयामि ओम आत्मने नमः शिवशमारान् महाप्रदर्श नमस्कारान् समर्पयामि ओम अंतरात्मने नमः शिवशमारान् महाप्रदर्श नमस्कारान् समर्पयामि ओम परमात्मने नमः शिवशमारान् महाप्रदर्श नमस्कारान् समर्पयामि ओम ज्ञानात्मने नमः शिवशमारान् महाप्रदर्श नमस्कारान् समर्पयामि ओम वासुदेवाय नमः शिवशमारान् महाप्रदर्श नमस्कारान् समर्पयामि ओम संकर्षणाय नमः शिवशमारान् महाप्रदर्श नमस्कारान् समर्पयामि ओम प्रद्युम्नाय नमः शिवशमारान् महाप्रदर्श नमस्कारान् समर्पयामि ओम अनिरुद्धाय नमः शिवशमारान् महाप्रदर्श नमस्कारान् समर्पयामि ओम विश्वाय नमः शिवशमारान् महाप्रदर्श नमस्कारान् समर्पयामि ओम तैजसाय नमः शिवशमारान् महाप्रदर्श नमस्कारान् समर्पयामि ओम प्राज्ञाय नमः शिवशमारान् महाप्रदर्श नमस्कारान् समर्पयामि ओम तुर्याय नमः शिवशमारान् महाप्रदर्श नमस्कारान् समर्पयामि ओम मत्स्याय नमः शिवशमारान् महाप्रदर्श नमस्कारान् समर्पयामि ओम कूर्माय नमः शिवशमारान् महाप्रदर्श नमस्कारान् समर्पयामि ओम वराहाय नमः ओम नारसिंहाय नमः शिवशमारान् महाप्रदर्श नमस्कारान् समर्पयामि ओम वामनाय नमः शिवशमारान् महाप्रदर्श नमस्कारान् समर्पयामि ओम भार्गवाय नमः शिवशमारान् महाप्रदर्श नमस्कारान् समर्पयामि ओम राघवाय नमः शिवशमारान् महाप्रदर्श नमस्कारान् समर्पयामि ओम वेदव्यासाय नमः शिवशमारान् महाप्रदर्श नमस्कारान् समर्पयामि ओम कृष्णाय नमः शिवशमारान् महाप्रदर्श नमस्कारान् समर्पयामि ओम दत्तात्रेयाय नमः शिवशमारान् महाप्रदर्श नमस्कारान् समर्पयामि ओम बुद्धाय नमः शिवशमारान् महाप्रदर्श नमस्कारान् समर्पयामि ओम कल्किने नमः शिवशमारान् महाप्रदर्श नमस्कारान् समर्पयामि ओम शिंशुमाराय नमः शिवशमारान् आपदं मे नाशे नाशे संपदं मे प्रापय सकल मनोरथान् साधय साधय ओम श्री शिंशुमाराय नमः प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि आता पुरुषवर्ग मातृवर्ग दोन दिकाडे अनुकूल करून राबा सुकृतींद्र स्तुती आनीक सुकृतींद्र स्तोत्र आमगेले सद्गुरू सुधींती स्वाम्यान कोण दिलन हे स्तोत्रावळी सगळे पांय पडा सुरवेक गुरुपरंपरेचे स्तोत्र सांगया त्यानंतर स्वाम्यान कोण दिलेलें सुकृतींद्र स्तुती सांगया त्यानंतर पूज्याय सुकृतींद्राय म्हणलें सुकृतींद्र स्तोत्रे सांगया पांय पडा ओम जयति जयति योगी वासवी नंदनोऽयं शृणुत शृणुत सन्तः सज्जनोद्धारकोऽयं नमत नमत भक्त्या सन्नतानुन्दयन्तं ऋणुत ऋणुत कामं भक्तकल्पद्रुमोऽयम् अपूर्वकल्पद्रुम एष देवः व्यासः सदा सद्गुदितो मुनीन्द्रः मातेव पुत्राय हितं हि नित्यं दत्ते स्वभक्ताय विनैवयाञ्चां नौमि वेदसममोघदर्शनं शारदां हरिपदाब्जभक्तिदां मारुतिं प्रणत सन्मतिप्रदं भारतीं च सुमतिप्रदां शुभां लक्ष्मीशपादाम्बुजभृङ्गरूपं ज्ञानेन दिव्येन सुखेन पूर्णं श्रीमध्वसूर्यं निजभक्तमोह तामित्रनाशं प्रणमामि भक्त्या ज्ञानादिगुणसम्पन्नान् प्रपन्नापन्निवारकान् यादवेन्द्रगुरून् वन्दे व्यासमध्वार्चने रतान् यादवेन्द्रपदाम्बोधि जातचन्द्रान् मुदा भजे न तापत्रयहरान् केशवेन्द्रान् तपोधनान् श्रीमदुपेन्द्रपदाम्बुजयुग्मं शान्तिदयामुखसद्गुणपूर्णं सन्नतिशिष्यजनोन्नतिदक्षं नौमि सदानतमङ्गलकारी श्रीकेशवेन्द्रसच्शिष्यान्
रूपोदार्य गुणाम्बुधीन् यादवेन्द्रान् भजे भक्त्या भक्तोद्धरणतत्परान् श्रीबादरायण समर्चन लब्ध शुद्ध कल्याण सद्गुणनिधीन् करुणापयोधीन् वन्दे नृसिंहपदपङ्कजदर्शनेन सम्प्राप्त शाश्वतसुखान् गुरुराघवेन्द्रान् देवेन्द्रशिष्यान् निजशिष्यवर्गान् शेषाङ्घ्रिभक्तान् यधर्मयुक्तान् सन्मार्गकान् चक्रुरिति प्रसिद्ध्यं प्रातर्गुरून्सां प्रणमामि भक्त्या श्रीमाधवेन्द्रानदपारिजातान् सद्भिः समाराधितयोगिवर्यान् दान्तान् प्रशान्तान् सततं नमामि श्रीव्यासरामार्जनशुद्धसत्त्वान् भक्त्युपास्य सरिद्युक्तान् तत्त्वज्ञानमहार्णवान् ज्ञानीन्द्रान् सततं वन्दे भक्तिज्ञानाप्तये हरेः व्यासरामपदपङ्कजषट्पदान् शान्तिनिर्जितसमस्तकिल्बिषान् यादवेन्द्र यदि पुङ्गवान् मुदा सन्नमामि परविष्णुभक्तिदान् उपेन्द्रतीर्थान् समुदारचित्तान् नितान्तशिष्योन्नतिदत्तचित्तान् उपेन्द्रनित्यार्जनभूतचित्तान् प्रणौमि पाराशरसक्तचित्तान् राजेन्द्रतीर्थान् यशवन्तचन्द्रान् मुनीन्द्रपाराशररामदासान् जितेन्द्रियान् सद्यदयातमेतान् वन्दे गुरून्मानितसंयमेन्द्रान् गुरो भक्त्या हरो भक्तिं प्राप्य निर्मुक्तबन्धनान् हरो लीनान् विष्णुतीर्थान् वन्दे सन्नतकन्दरः सूरीन्द्रतीर्थान् यतिधर्मनिष्ठान् सूरीडितान् सूरिजनेष्टदातॄन् प्रपन्नपालान् सततं प्रपद्ये श्रीव्यासरामार्जनबद्धदीक्षान् सुरगुरुसमबद्धीन् व्यासरामार्चनेन विगतसकलदोषान् सच्चरित्रान् शुभाङ्गान् विबुधवरदशोण्ढान् सच्चराराधिताङ्घ्रीन् यतिवरविबुधेन्द्रान् सन्ततं सन्नमामि शीलेन बुद्ध्या वचसा भक्त्या दमेन शान्त्या च युतान् वरेण्यां श्रीव्यासरामाङ्घ्रिसरोजभृङ्गान् नमामि भक्त्या सुमतीन्द्रतीर्थान् शीशार्चकान् श्रीवसुधेन्द्रतीर्थान् सुमङ्गलान् सद्गुरुपादभक्तान् भक्तेष्टदान् सच्चरितान् यतीन्द्रान् नमामि पाराशरभक्तवर्यान् श्रीरघुचन्द्रपराशरपुत्र पूजन तत्पर सद्गुरुवर्यान् भक्तजनेष्ठदमङ्गलमूर्तीन् श्रीभुवनेन्द्रयतीन् प्रणमामि विदेशमुख्ये वरदेशदेवैः सम्पूजिते व्यासरघुत्तमाङ्घ्रि समर्च्यसूर्ये च मुदा च भक्त्या वन्दे गुरुंसान् वरदेन्द्रतीर्थान् यत्प्रेक्षणं प्रेक्षकपापनाशनं यद्वन्दनं वन्दकपुण्यपोषणं यत्सेवनं सेवकभक्तिवर्धनं वन्दे सुशीलान् सुकृतीन्द्रसद्गुरून् गुरुप्रसादात् लभतेऽत्र मानवः हरिप्रसादं तपसापि दुर्लभं गुरुप्रसादेप्सु सुधीन्द्रसंयमी काशीमठीयो तनुते गुरुस्तवं गुरुस्तवमिमं भक्त्या श्रद्धया च पठन्नरः गुरौ तथा हरो भक्तिं लभेत च शुभां मतिम् जय।
एकला प्रदक्षिण नमस्कार घाल का रब्बेल कड्यान त्या मागीर स्वाम्याला स्तोत्र नमस्कार जप तरी मागीर आमी ते स्तोत्र सांगया एकय स्वाम्यान येवन आत कोण तरी सांगला जाता आमी सांगून रबोया कितें सगळं अनुकूल कोण रबा पुरुष वर्गानी स्त्री वर्गानी भगिनी वर्गानी पुरा जनान अनुकूल कोण रबका श्री सुकृतींद्र यतींद्रवरेण्या सन्नत दुःख निवारण दीक्षान शांति दया विनयादि गुणेढ्यान भक्तियुताः सततं प्रणमामः श्रीव्यासरामपदाब्जमधुपानेन सन्ततं नित्यानन्दानिति श्रीमत्सुकृतीन्द्र गुरून् भजे ओम श्री सुकृतीन्द्र तीर्थगुरुभ्यो नमः प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि एकाग्रमनसा नित्यं नियमेन जपादिभिः निगृहीतेन्द्रियान् श्रीमत्सुकृतीन्द्र गुरून् भजे ओम श्री सुकृतीन्द्र तीर्थगुरुभ्यो नमः नमस्कारान् समर्पयामि ओम मनसा कर्मणा वाचा न किंचिदपि दुष्कृतं कृतं येहि शुद्धसत्त्वात् तान् सुकृतीन्द्र गुरून् भजे प्रदर्शन नमस्कारान् समर्पयामि ओम करुणापूर्णमनसा स्नेहपूर्णे क्षणैः सदा ददुर्ये दिव्यमानन्दं सुकृतीन्द्र गुरून् भजे ओम श्री सुकृतीन्द्रतीर्थगुरुभ्यो नमः प्रदर्शन नमस्कारान् समर्पयामि लाञ्छनेन विनिर्मुक्तं पूर्णिमा शशिमण्डलं यन्मुखे तान् श्रीमत्सुकृतीन्द्र गुरून् भजे सुकृतीन्द्रतीर्थगुरुभ्यो नमः प्रदर्शन नमस्कारान् समर्पयामि यद्वाणी वेदवाणी व सत्या भवति सन्ततं व्यासरामप्रसादेन सुकृतीन्द्र गुरून् भजे गुरुभ्यो नमः प्रदर्शन नमस्कारान् समर्पयामि यत्पादपद्मसेवा तु गङ्गापूजा न संशयः शीशभक्तिप्रधानत्वा सुकृतीन्द्र गुरून् भजे गुरुभ्यो नमः प्रदर्शन नमस्कारान् समर्पयामि यत्पादमङ्गलस्पर्शः तूलराशिं यथा निलं निवारयति पापौघं सुकृतीन्द्र गुरून् भजे गुरुभ्यो नमः प्रदर्शन नमस्कारान् समर्पयामि दर्शनेनैव भक्तानां जन्मजन्मार्जितं बलं नाशयादचिरादेव तान् सद्गुरुवरान् भजे गुरुभ्यो नमः प्रदर्शन नमस्कारान् समर्पयामि यत्पादपद्मयो सक्ताः भक्तभृङ्गा मधुप्रियाः भक्ता समाश्रयन्ते तान् सुकृतीन्द्र गुरून् भजे गुरुभ्यो नमः प्रदर्शन नमस्कारान् समर्पयामि सुधीन्द्र इति नाभक्त्या कृतं स्तोत्रं तु श्रद्धया अनेन प्रीयतां श्रीशः सद्गुरोर्हृदयस्थितः गुरुभ्यो नमः प्रदर्शन नमस्कारान् समर्पयामि ॐ पूज्याय सुकृतीन्द्राय सत्त्वसंशुद्धचेतसे सुज्ञाय सुविचाराय योगिने ज्ञानिने नमः ओम श्री सुधीन्द्रगुरुभ्यो नमः प्रदर्शन नमस्कारान् समर्पयामि वेदव्यासपदाम्बोज मधुवाय तपस्विने शान्त्याजितारिसङ्घाय सत्यधर्मरताय च गुरुभ्यो नमः प्रदर्शन नमस्कारान् समर्पयामि सिद्धप्रज्ञाय शान्ताय सज्जनानन्ददायिने श्रीरामार्चनभूताय प्रपन्नार्तिविनाशिने गुरुभ्यो नमः प्रदर्शन नमस्कारान् समर्पयामि माध्ववैष्णवसिद्धान्त बोधाचरणधर्मिणे स्मेराननाय गुरवे धरा देवार्चिताङ्ग्रये गुरुभ्यो नमः प्रदर्शन नमस्कारान् समर्पयामि द्वैतसिद्धान्तदुग्धाब्धि चन्द्रायामित तेजसे वरदेन्द्रकराब्जोत्थ सुकृतीन्द्राय ते नमः गुरुभ्यो नमः प्रदर्शन नमस्कारान् समर्पयामि ओ श्रीपुरगतं विरम्यं वेङ्कटेशालयं महत सशिष्यजनतायुक्तं कृतं राज्ञोऽधिकारतः गुरुभ्यो नमः प्रदर्शन नमस्कारान् समर्पयामि येन तस्मै भक्तजनोद्धार दीक्षाय योगिने यतीन्द्राय मनोजाय राजराजार्चिताङ्ग्रये
देवदत्तगुरुभ्यो नमः प्रदर्शनमस्कारान् समर्पयामि प्रणतान्ति विनाशाय ज्ञानदात्रे गुणाब्धये धर्मनिष्ठाय सुज्ञान निधये गुरवे नमः देवदत्तगुरुभ्यो नमः प्रदर्शनमस्कारान् समर्पयामि सुकृतीन्द्रयतीन्द्राणां सुधिः सर्वाघनाशिनी निर्मिता पद्मनाभेन कामितार्थप्रदा शुभा देवदत्तगुरुभ्यो नमः प्रदर्शनमस्कारान् समर्पयामि सुरवन्द्यमुनीन्द्रपराशरजाग्रियुगार्चनपूततनुं सुधियम् सुमुखं सततं प्रणमामि सुधीन्द्रयतिम् ॐ श्रीमत्सुधीन्द्रतीर्थगुरुभ्यो नमः प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि शरणागतरक्षणसद्व्रतिनं रघुनाथपदाम्बुजभृङ्गवरम् करकञ्जभवं सततं प्रणमामि सुधीन्द्रयतिम् सुधीन्द्रतीर्थगुरुभ्यो नमः प्रदर्शनमस्कारान् समर्पयामि प्रणताखिलसाधुजनार्तिहरं नरसिंहपदार्चन लब्धवरं परितोद्धरणं करुणाजलधिं सततं प्रणमामि सुधीन्द्रयतिम् सुधीन्द्रतीर्थगुरुभ्यो नमः प्रदर्शनमस्कारान् समर्पयामि श्रुतिधर्मविरोधिजनानपि यो मृदुभाषणतो हरिभक्तियुतान् सुधीन्द्रतीर्थगुरुभ्यो नमः प्रदर्शनमस्कारान् समर्पयामि सुहृदं स्मितशान्तसुरम्यमुखं विदिताखिलशास्त्रमुदारधियं धरणीसुरसे पादयुगं सततं प्रणमामि सुधीन्द्रयतिम् सुधीन्द्रतीर्थगुरुभ्यो नमः प्रदर्शनमस्कारान् समर्पयामि गुरुस्तोत्रमिदं पुण्यं पठतां सकलेष्टदं यशस्यं पापशमनं पद्मनाभेन निर्मितम् श्रीमत्सुधीन्द्रतीर्थगुरुभ्यो नमः प्रदर्शनमस्कारान् समर्पयामि अथंय पुराजनाने अनुकूल करून घेऊन गणू एक 3 प्रदक्षिणा मंडला कडका थंय सुदेश मामस तुम्ही फूल एकल्या मला 3 प्रदक्षिण काढचे नमस्कार घालचो तुम्ही फूल घाला इथं अनुकूल करून घ्या लयनारी चंद करून घेनो पुरुष वर्ग ये तशा ते रबील कडेन दुखून तुम्ही 3 प्रदक्षिण लॅक करू का इथं आणि कोणी मंडळ रे बायल मनशां जेव्हा कोणी फूल घालू ना थंय सुदेश मामस तांनी फूल धरता ती त्यांनी घाला जालाय इथं सुदेश मामाले असं हे कळ दिया वो थंय पळयर धरी पळयरा घेवन येवंदी अरे हत्ता दोन घेवन वयतोय तुका धरल मनशे येवंदी कोणी दिवच्या वच्चे नाका हांग लायन हांग दिता ती कोणी मंडळार फूल घालून ना स्वामीन येवन आरती करू आसा थंय सुदेश मामा आसा ती तांणी त्या फूल मंडळार घालतात चंद करून घेवन मेळ्ळल कडेन घालता नाका म्हणल खातीर तुमकां सांगला कळना तें कोणी घालता नाका थंय सुत्त काडचो हांगा फूल दिता ती फूल घेवन येता ती तुमगेले दिता ती तुमी येता चंद करून थंय घाला गांवभर घालून वचचें मंडळ खातीर कितलेंय सांगणार तशें करना ती तें देखून एकडेय ते चंद जावन घाल का ऐकल सांगील कळना माय येस 2 फूल काण वच म्हणा हांगा फूल धरलां 2 फूल काण घेवन वचचें थंय सुरवे येत आशिल्ले धीर मागीर आपूण घेवन अपराध क्षमापण स्तोत्र सांगू आसा होगोर गडबीड करका म्हणना चंद कोण तुम्ही हे कार्यक्रम केला फूल घेतलें दोन्ही हातान वरां थंय सुदेश मामनी उमेश भट मामा आसा ती तांणी घेवन ते मंडळार चंद कोण अर्पण करता ती
समाश्रयेत् गुरुं भक्त्या महाविश्वासपूर्वकं निक्षेपे सर्वभारांश गुरु श्रीपादपङ्कजे गुरुरेव परो धर्मः गुरुरेव परा गतिः गुरुरेव परो बन्धुः गुरुरेव परस्मृतः गुरुरेव महापापं क्षपयत्यात्मभावतः श्रीगुरुभ्यो नमः इति गुरुमन्त्रं जपेत्त्वयः गुरुभक्त्या विनाशस्य दोषस्यापि करीयसः भवित्यदि न वेत्येवं सन्दिग्धो निरयो व्रजेत् गुरुपादाम्बुजं ध्यायेत् गुरोर्नाम सदा जपेत् गुरोर्वार्तान्तो कथयेत् गुरोरन्यं न भावयेत् गुरुपादौ च शिरसा मनसा वचसा तथा यस्मरे सततं भक्त्या सन्तुष्टः सस्य केशवः हरोरुष्टे गुरुस्त्राता गुरोरुष्टे न कश्चन गुरुप्रसादा सर्वेष्ट सिद्धिर्भवति नान्यथा गुरुसंस्मरणं कार्यं सर्वदेव मुमुक्षुभिः उत्थाने भोजने स्नाने ग्रन्थारम्भे विशेषतः गुरुप्रसादो बलवान् न तस्मा बलवत्तरः यद्गुरुः सप्रसन्नः सन् दद्यात् तन्नान्यथा भवेत् शुभान् जायन्ति ये कामान् गुरुदैवप्रसादजान् इतरानात्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति श्रुत्वा गुरून् पूर्वगुरून् आदिमूलगुरून् सदा देवतां वासुदेवं च विद्याभ्यासी तु सिद्धिवान् ज्ञानादृतेनैव मुक्तिः ज्ञानं नैव गुरुं विना तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुश्रेयमुत्तमं तत्र भागवतां धर्मान् शिक्षेत् गुरुवात्मदेवतः अमाययानुवृत्त्या च तुष्येदात्मात्मदो हरिः अहो भाग्यं गुरुपादानुवर्तिनाम् ऐहिकामुष्मिकं सौख्यं वर्धते तदनुग्रहात् अहो दौर्भाग्यमतुलं विमुखानां हरो गुरो ऐहिकं ह्रसते सौख्यं दुःखं नारकमेधते यद्यत्सद्गत्यजं पुण्यं तत्सर्वं गुरवेर्पयेत् तेन तत्सफलं प्रोक्तम् अन्यथा निष्फलं भवेत् गुरुर्गुरुर्गुरुरिति जपतो नास्ति पातकं तस्मात् गुरुप्रसादार्थं यतेतमतिमान् नरः गुरोसेवा गुरोस्तोत्रं शिष्यकृत्यं परं स्मृतं दोषदृष्टिरनर्थाय इत्युमामाह सदाशिवः अहो भाग्यं मध्वमार्गानुयायिनां दैवं रमापतिर्येषां यद्गुरुर्भारतीपतिः सर्वधर्मान् परित्यज्य गुरुधर्मान् समाचर न गुरोरधिकं किञ्चित् पुरुषार्थचतुष्टये साधनं विद्यते देवी गुरोराज्ञां न लङ्घयेत् देहदात् पितुरेवायं यदि को ज्ञानदानतः पिता माता तदा भ्राता सर्वे संसारहेतवः गुरुरेकः सदा सेव्यः संसारोद्धरणक्षमः गुरुभक्तः सदा सेव्यो गुरुभक्तस्य दर्शने मनो मे गाहते देवी कदा द्रक्षे गुरुप्रियं सर्वे धर्मा कृतास्तेन सर्वतीर्थानि तेन च यस्य स्यात् गुरुवाक्येषु भक्तिः सर्वोत्तमोत्तमा शरीरं वसुविज्ञानं वासः कर्मगुणानसु गुर्वर्थं धारयेद्यस्तु स शिष्यो नेतरस्मृतः आचार्यस्य प्रियं कुर्यात् प्राणैरपि धनैरपि कर्मणा मनसा वाचा स याति परमां गतिं न स्नानसन्धेन च पादसेवनं हरेण चार्चा विधिना मया कृता निष्कारणं मे गतमायुरल्पकं तस्मात् गुरु मां कृपया समुद्धर कर्मणा मनसा वाचा या चेष्टा मम नित्यशः केशवाराधने सा स्यात् जन्म जन्मान्तरेष्वपि मादृशो न परः पापी त्वादृशो न दयापरः इति मत्वा जगन्नाथ रक्ष मां शरणागतं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् ब्रह्मान्ता गुरुवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्या श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः
चिके वग्गे వచ్చేత तीन लाइन जला ना स्पीड गेला janji ते देख जान रहा बा बोल के उन्हें गला तीन प्रदक्षिण जलाल पैसा हाँ एक लेने तीन जल लेने मक्षिसोर का अंगा मात्र रखूं रब नहीं थी तीन जल ले तुम लायक और कमलता जी कतीरा तुम गेले प्रदक्षिणा तीन जल लारी तुम गेल जाके रोचुन पैसा उद्दान पियू का जल पिया हाँ ये सब पिला संकट होता है हाँ जल्लल है तई दुगुन का प्रदक्षिण स्टार्ट जाऊ एदराक ते वचून बोल दे रहा है तई बस तई दुगुन दी पंच मनशा तशी वचा अरे ओम तई वचा तवळतानी वगी करतात तुम नुतरपला जाय ना सांगला गो तो सांगला सकडा काही एक ऑर्डर हाँ ಒಗ್ಗು ಕಚ್ಕೇಚಿ ಒತ್ತೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪೂಲ್ ದಿವಚನೆ ಮುಖಾರು వచ్చిన వేళ జతిద్యాక धर्मशानी पैसून गेलो भजन ज्याला भजन म्हणून येतं सुकृतीन स्वाम्यालय सगळं वेदव्यास आलाय भजन येतल्यानी भजन म्हणून येतं स्वाम्याने होते टाईम असं तुमका उद्दान पिऊ गजाला पिऊन या अनुकूल करून घे पैसा स्वाम्यान प्रसाद देऊन वचते हे हॉलान तो आम्ही केवळ देवाल स्वाम्याला चिंतन करूया उद्दापणा जागल पिऊन या ಗಿರೀಶ್ ಏನಿವೆ ನಿಮ್ಗೂ ಇಲ್ವಾ भितर रस्ता बाय बिस्किट आपयत मग काय कळलं तुमका वच वचा बस रा गोंडी वचन परा परा 10 तारखेक कृष्ण भट्ट अभिषेक कोर कामला गेली 10 तारखे नक्षत्र कार्यक्रम ते संगीत एकदम दोन्ही
हरि ओम प्रार्थना स्तोत्र बल्ला नाही बल्ला मला तोडू थोड्या पोट अपराध स्तोत्र क्षमापराध स्तोत्र संगोसा तुम्ही प्रदक्षिणा गांजलेल्याने तुमच्या जागेवर उचलून बैसू का हे स्तोत्र आम्ही उठाता म्हणून सांगू का फूल अर्पण करून जाल्यारी मागशी सरी येता त्या बघा फॅन घालून घेऊयात देवा पांडुरंगा सकल ग्रह आहा पांडुरंगा लेडीज परिसर काही रागा एंट्री जाय ना कंप्युटरांतो बेंगलोरांतो कोणी पडून घेऊन बेंगलोरा म्हणून जाऊ का म्हणून सांगतेस कर का अशी बहिण्यांक मातृवर्गाला की तुम्ही स्ट्रिक्टली ऑर्डर हे फॉलो कर का हांव सांगचे नाही मलगड स्वाम्यान दुकान सांगून येयलो विशय यो आनी पुणे चातुर्मास 3 महिने जाल्लांगा एक सांगचे कोणी करता ना ती सांगेल करता म्हणून सांगचे बट कर ना ती म्हणून नेक्स्ट सब्जेक्ट वच्चे नका म्हणून दिसता तशी सो हांगा परां 6 तारीखेक आमगेले सद्गुरू श्री संयमेंद्र स्वामीले जन्म नक्षत्र आचरण आमी व्हॉट्सॅपारी आनीक फोन करून सगळ्यांक सांगचे एक शैली असतात येद्रा म्हणल्यार सांगना ती तें वचून पडो का विश यू बेस्ट ऑफ अशें घालतात सो आमी त्या दिवस तें घालू ना त्या दिवस विशेष जावन हांगा सेव आसता तें तुमी निमून घेया त्यानंतर आमी स्वाम्यार आरोग्या खातीर स्वाम्यान आमकां केदार बरो आशिर्वाद दिवचे खातीर तांकां शरिरांत आरोग्य हें सकट दिवका
तांगेल सेवा प्रितीनं भक्तीनं भयानं करता जण भाग्य आमकां दिवं का आमच्या समाजा बद्दल तांणी मस्त संकल्प दवरला ते सगळे साक्षात्कार जेवत तशी देवान अनुग्रह करूं का आमगे स्वाम्यान तक्तावळी हे गांव आयली ती आनी मुखारसून येवं तशें जावं का स्वाम्यान सांगलें आमगेलें उजवी कन्ना दुखून दाव कन्ना भायर नज आमगेले वैरी मस्तिष्कान तो रेकॉर्ड जावं का अपलोड जावं का डिलीट जावचें नज अशी सगळ प्रार्थना आमकां 6 तारखे दिवस विशेष जावन घेवन मना दवरून घेया सकाळ दुखून घेवन कार्यक्रम आसता सायंकालान बहुशः सभा कार्यक्रम आशिर्वचन आसतलें आमी कसकस जयंती भारतांत म्हयने 2-2-3-3 जयंतीनी सुरू जाल्या कृष्ण जयंती मात्रम का रामनवमी मात्रम कसिलें आतां मेळ्ळार जयंती सुरू जाल्या राम जयंत ना वामन जयंत ना नरसिंह जयंत ना व्यास जयंत ना आमी हें मात्र करूं शिकूं का 2 तारखेचें 12 तारखेचें आनी कितें सगळें आमी करता म्हण ना आमकां आमगेले देव स्वामी आमगेले कुलदेव आमगेलो आनम आसा ती तांगेल उडकास कोन्न घेवन मदर्स डे फादर्स डे माळांत मात्र करचें न्हय जाल्यार 7 दीस हें उडकास आसूं का आमगेले चेडवां हें परत शिको का हें सगळें सांगता जाल्यार आमगे ज्ञान आनी अभय जावं का त्या दुकान आमगेले सुदीन स्वामीन आमगे 2 स्तोत्र कोन्न दिलां मुणका म्हणजे 1989 इस्वी दुखून सांगता आसता ती आनी कोणाक येना म्हळ्यार भारी एक दुख्खा विशय त्या नंतर व्यास रघुपती नरसिंह देवालय एक विशेष आमी मागणी करून घेवन समाजान केल्लो अपराध क्षम करता स्वाम्यान अनुग्रह करता म्हूण घेवन आमी मस्त जनांनी स्वाम्याला विनंती करून घेवन स्वाम्यान मंत्र सदृश हें अपराध क्षमापण स्तोत्र म्हूण करून दिलेलें तुमकां ताची हटसपण गोतच की ना म्हूण कळना सद्गुरू सुधींदीर स्वामीनी हें मंत्रा पशी व्हड इत्याक म्हूण सांगल्यार यस्य निश्वसिता वेदा हा म्हणस वेद म्हणालें देवान स्वाचोच्वास जाल्यार सुधींदीर स्वामीन तांगेर हातान बरोवन दिलां स्तोत्र हें उद्देश कसलो म्हूण सांगल्यार सगळे समाजा दुखून घेवन स्वाम्यान कसं सांगलां तें मात्र कर न्ही आत्तांय करता ना ती मुखारसून करता म्हूण इच्छा तवड आमगे समाजा दुखून कसं की व्हड मस्त चूक जाल्ल्या प्रत्येकल्यान केल्या हांव ना म्हूण सांगू ना इत्याक म्हूण सांगल्यार स्वाम्यान थाना विशय सांगेलो संदी करता म्हूण आमी करची मुखार वता ना ती जेवणा बसन चित्रां दिवका म्हूण स्वाम्यान मसळ सांगलां तें कसं म्हूण आमकां वतना चित्र म्हणजे की कोणाकी पळयता ती आमी जेवताना 4 घास चित्रां दिवता जाल्यार एक श्रद्धा आमकां ना जाल्यार आनी आमी कसं धर्माचरण करचें हांगा मस्त प्रवचन जालें ना पुरा कन्नाड दुखून भायर गेलो म्हूण म्हाका विश्वास आसा 3 बॉम्बेंत आमी चड मॉल आशिल्ले बॉम्बे जावकार एक बॉम्बे उजवे कन्ना काड्डी गल्लारी दाव कन्ना भायर गई ही काणी तुमकां गोताच बायक पाड आसा अच्युत मम्मान सगळे हरिकथे प्रपंचांत प्रती हरिकथे संगीत काणी ती आनी एक बॉम्बे कन्ना गल्लल पड्डी तोंडा दुखून भायर वता आशिल्ले 75 रुपये सुरयेच्या 50 मागे वेल्या 50 रुपये कन्ना गल्लल काड्डी खंय वच म्हूण ना अशें आमी जावं का म्हूण केन्ना सांगचें आज ही वापास सांगता आसा सांगचें न्हय हें विनंती करची आमगेल स्वाम्यान आमगेल खातीर इतलें सगळें करता ती तांणी सांगिल्लें आमकां आयकूंक जायना आज आमगेल्या समाजांत दोळे दिसता आमगेल्या स्वाम्यान सांगिल्लें म्हणून आमी चलतो जेत्ताना आमी मेळ्ळेलें दारू पांयां घालचें हाता घालचें गळे घालचें मेळ्ळेलें स्टाईल करून सुरू जालां तें कोण घेवन आमगेल्या देवाला स्वाम्याला रायला देवा कोप येता म्हूण आसा इत्या म्हळ्यार पार्थ सारत आमगेले खातीर रपिलो राबून आसता रथार बसी जाल्यार नाशिल्लें विश्वरूप दाखयलें रूप तें दुखून बेंगलोरच्यान बस भिवका बाकी कडेन बरो नमून दुसरो तें दुखून घेवन शिष्यस्तेहम शादिमान तुवां प्रपन्न म्हूण घेवन ताणें बैसून घेवन नेलार बैसून घेवन विश्वरूप पळयलेलें स्वरूप तें स्वाम्यान हांगा करून दिलां हांव भिवयलेलें न्हय पुनः पुनः सांगता आज इतलें चंद करून घेवन तुमी प्रदक्षिण नमस्कार देहदंडन करून केलां आशिल्लें व्हड तें स्कुलां पनिशमेंट दिवचें म्हळ्यार कसं न्हय चूक केलेलें हांकां बेंचा वयर रापोवन घेवन सगळ्यांनी पळोवपा म्हूण सांगून घेवन वयर सकयल बेंचा वयरय बस केलेलां आनी तशें 90% जनान केलेलें हें हांव समेता म्हणटाना आमकां स्वाम्यान तसन सांगनाशिची आमी कसं की चुकलीं ती आमगेले मालगड चुकलीं ती आमी खंय वचूं का थंय वच्चा ना ती काल हे स्वाम्या प्रवचनां सांगलें आमकां आमगेले देव स्वामी आमगेलो मठ आसा आमी खंय वच्ची न्हय आमकां कळका म्हूण आनी सोडोवन सांगता जाल्यार पर्सनली मेळटा
इत्या म्हणून सर हे रेकॉर्ड जालें म्हण जाल्यार तुमी मागीर फोनार सांगतले ना मागीर मेसेज घालतले तूं कोण सांगच्याक म्हणून तें देखून सांगतले कोण म्हण गे सांगया तें देखून गे न्हू हाजेर नाका म्हणून उपासून गेले सूचन करता हे व्यास अपराध क्षमापण स्तोत्र सुधीन तीर्थ स्वाम्यांनी तुमकां कॉलेजा वतान गे बाकी वेळा ऑटोग्राफ की सगळें घेतात न्हय तशीच म्हणलें का व्हड मंत्र हें आमगे जिवना मस्त अनुभव आसा गंगे स्तोत्र सांगून घेवन उद्दाना तिकडे गंगा येयल्या हें सगळें स्वाम्यान सांगिल्लें स्तोत्र आमी सांगिल्लें आमी स्वाम्यार उडकास करून वतना एक्सिडेंट जावचें आमकां चुकयलां आमगेर स्वामी कोण म्हण आनी कितें आमकां गोतना आमकां मेळ्ळें मस्त गोत आसा तें देखून आज हें पत्र हें एक व्हड मंत्रा पत्र पंचगद्या बांदू नाका ती प्रसाद घालू नाका ती हें चंदकोन 1000 रुपया नोटापाची व्हड म्हणून काण दवरा आयची डेट घालून घेया तें देखून घेवन उमेश भट मामान तांगेलें जीवन व्यासोपासन खातीर अर्पण केलेलें प्रत्येक विशयांतूं हांगा देखून हरिद्वार आपोवन व्हरचें प्रति वर्स हांगा काशी आपोवन व्हरता आसा ती व्हड विशय तो काशीन तो देव दिपावळी म्हूण गेलो आमकां पळोवन वतना मागीर न्हय सगळेची काशीन तूं घाटा वयरी सगळे दिव जळयतात लक्ष दीप जळाला म्हूण येता तितले दिव जळयतात बद्दल तें वचून पळयल्यार कन्या बेंगलोरच्या त्या भाग दिला स्वाम्यान तशें कल्पी वेदव्यासान जन्म आयलो जागो कोण कोणाल बर्थडे बर्थ गांव पुरो आमकां गोत आसा आमकां पुरा भरून दिला वेदव्यासाल जन्मस्थळ आमकां गोतना म्हळ्यार दुख्खा संगती तें देखून हें संस्कार हें चिंतन आमगेर स्वाम्यान आमकां दिलां सुधीन तीर्थ स्वाम्यान आमकां कसन दिलां म्हळ्यार वेदव्यासाले अम्माल घरकड वच्चे भाग्य दिलां अज्जी ते वच्चे म्हण आशिल्लें वय वय गेल्लो म्हणून आसा आतां अज्जीन घरकड येवचें अज्जी ते गेल्यार तिका वाडो जायना हांगा आयल्यार अज्जीक तूं मडचें ना पुरा कॅटरिंग जालां तें देखून तें एक संस्कार वाडोवका अम्मा चेडा दोर्तस जावका उत्संगी सत्यवत्या म्हणलें तें रूप खंयचेय पुराणांतल्यान मेळना महातपस्वी सुधीन तीर्थ स्वाम्यान मनांत आयिल्लें रूप तें खंयय मेळना तें कोणाला जावं तुमकां कितलेय व्हड पंडीत जाल्यार तुमकां सत्यवतीन जांगेर वेदव्यास अभस्कारान घेतला म्हूण नामती ना आमगेर स्वाम्या मात दिसीन तें इता म्हळ्यार तो दोंडीर जन्म आयलोलो थंय तीन जंगे अभस्काराचे जायना जाल्यार आमगेर स्वाम्या प्रत्येक एक मठ करून घेवन तिगेल जांगेर ताका बसकार येयला छंद मूर्ती ती उग्र गाल दष्टपुष्टात पाय वचून एक पळय एक पण न्हय तुमगेले कॅलेंडर येत तरी वर्सा एक दिवस म्हणे आमी काशी वता ती म्हणलें का हां कल्पीक चतुर्धाम म्हूण घेवन पयलीं एक 2 वर्स फुडें अनावन्स केल्लें हरिद्वार प्रयाग कल्पी काशी आमगेल चतुर्धाम तें आमगेर मठ आसा आमगेर स्वामी राघवेंद्र तीर्थ स्वामी नरसिंहा पळयलो जाग आसा गोतस की खंय कस कसन गोत आसा एव्हरेस्टान थंय गेलो गोत आसा आमकां हिस्ट्री नवे जाल्यार आमगेल स्वामी देव दिसील जाग गोतस की नरसिंहा प्रत्यक्ष जाग आसा आमकां आमगेल समाजाक खंय आमकां अहोबिल अनेक शेषाचल गरुडाचल पुरा गोतस आमगेल स्वाम्याक देव दिसील जाग गोत आसा ना आमगे सुधीन तीर्थ स्वाम्यांनी यादवेन तीर्थ स्वाम्यार फोटो करून दिला केशवेन तीर्थ स्वाम्यार फोटो करून दिला कशी फोटो काण दवरता आमी वय म्हणून स्वाम्यान सांगलें अस्सल महातपस्वी आमगेर सुधीन तीर्थ स्वामी तांणी करून दिलेलें हें स्तोत्र आमगेर भाग्यान आमगेर जिवनां मेळ्ळां तें देखून उपास सांगता हें एक खाली कागद न्हय एक गोल्डन पेपर म्हूण लेखा छंद करून घरकड दवरा तुमी न्हिदोच पूण सांगा पुरो विसर न्हिदला जाल्यार उठा जावन सांगा मध्यरात जाल्यार उठा दिसा एक पण सांगचे क्रम दवरा कितलें सुदारण जाता पळया इत्या म्हळ्यार कोण दिनालें सुधीन तीर्थ स्वाम्यान आमकां दिनालें हे उडगासो सुका अशें एक पेपर न्हय आमी छंद करून हें सांगया देवा आरती तरी स्वाम्यांक घेता ती आरती करता ती मागीर तांगेलो अनुकूल कितें कशें म्हणून प्रसाद देव सांगतले सांगया फोटो सांग ना मागीर हां श्री व्यास राघव नरसिंह हरे मुरारे काशी मठाधिपति संतत पूजितांघ्रे भक्त्या समस्त भजका शरणं प्रयामः कारुण्यपूर्ण परिपाहि कृतापराधान् कृतं बहुविधं पापं
ज्ञानतो ज्ञानतस्तथा अक्षम्यमपि तत्सर्वं क्षम्यतां न तवत्सल दीना वयं दीननाथ प्रपन्ना भयदो भव गत्यन्तरमपश्यन्तः प्रपन्नास्मदयां कुरु भक्त्या त्वां शरणं यामः शरणागतवत्सल पापौघादुद्धर श्रीश पितेव परिपालय श्रीव्यास भगवान् वन्दे स्वीकार्याराधना मम अल्पापि श्रद्धया देव कृता भक्त्या यथामती स्वामेले नक्षत्र दिवसु अर्ध संगिलामे हंगा बृहती सहस्रमळली ಆಗಸ सहस्रनाम तज्जोट वेला मंत्र माणगेनु 1000 आहुती घालचास भायरी नमस्कार घालयेत पुरुष वर्गानी स्त्री वर्गानी चलिये चिरडवानी कोणी जला घालयेत काम मेळनतलेनी ಹೊರಡಿ ಜಾಯನತಲೇನಿ ಹೊರಡಿ जावका म्हणसिलेनी घर जावका म्हणसिलेनी अशी कसने आमगेली इच्छा रिची देवाला सांगला जाता म्हणाले अनुभव त्या दुकोनो त्या दिवसो 1000 मग्गलो जायना म्हणारीची थंय पांय पडून बसयेत आमच्यान जावन तितले नमस्कार घालजाक तुम्ही आजीच एक संकल्प करून घेया साधारण 10:30 घंटे पावल्यार पावता ते दिवस तशी जी खंयचे कार्यक्रमाक सकाळी खरकट गावच्यान जे म्हण आमगेले संप्रदाय त्या देखून अपासापासून निमगू का म्हणना कालचे फंड घाल जायत आयची सीत जायत ना तांदळाचे कसने जायत आम्ही खाय नशी येवच्याक अपासापास सांगता म्हणना पाय देवाल कार्यक्रम अस म्हणारी ಮತ್ತೆ नावचे हे सगळं करचेंजी इथे म्हणे तुमगे प्रायमरी जावन मिडल स्कूल जावन हायस्कूल लागी पावली म्हणाव लेखता अपास नर्सरी आसा म्हण जाल्यार अनेक कार्यक्रमाला कळता हे दुगोन घेवन हे आमके दान होट समय सांगचे त्या दुकोन घेवन तुम्ही नर्सरी ना ती 3 महिने जाल्लो समयान सांगला पयली बेंगळूर जन मस्त सगळं करता ती म्हणून जाल्यार का समस्या दिसना कोर्टा नाही पंचकास निश्चभ्यास करता आम्ही पुरुषाले पूर्णत्वा लक्षण तशी स्त्रियांक कास घालले सुनेचे हरडी केवळ मात्र ड्रामा करचे नाही त्या दिवस शिकेलाले मागीर जन्मभर तशी आसूं का हे आमगे संस्काराची काहीतरी स्वाम्याल मोठ केलेलो हांगाय आमी कसं की जावन येयला रे मागीर काही करचें म्हणून एक प्रश्न तशी त्या दिवस बृहती सहस्र म्हणाले याग आसा त्या देखून तुम्ही अनुकूल करून या विश्वाय नमः म्हणून सांगून मागीर एक वेदा मंत्र सांगून आहुती घालची त्यामुळे तुमकां कशें की तशी थंय बसून घेवन तें सगळं पळयला रे आयकला रे नमस्कार घाला रे हे सगळं की व्हड पुण्य आसा एका भशेन एका चड इंट्रस्ट त्या देखून घेवन तुमकां इंट्रस्ट आसूं का आनी इंट्रस्ट एक येवका अशें हें व्यासराघव नरसिंह हरे मुरार म्हणलेलें स्तोत्र आमी व्यासर्गपती प्रतिश्ठतरी मंगळूरांतू सगळे सभे उठार आपूण प्रार्थना करून सुदीन तीर स्वामी लागी आमगेलो अपराध क्षम कोर का म्हण घेवन प्रार्थना गेल्लो उडगा सरशा पुरो भरलेलो सभेन तो हें सगळें आमकां स्वाम्यान हात धरून चलयलें स्वाम्यान दिलेलो मार्गदर्शन जाल्लो कार्यक्रम तो आज तशींच हें आमकां चंदकोन करूं जालां तशी मुखारसून घेवन घेवन तुमी आतां बसचे भजन जाता देवा अभिषेक जाला आरती सगळं जावन घेतात स्वामी कोणाले भिक्षा सेवा सगळा समजला रे ताने आरती जाताना वैरूच येता बाबा सिंगू का म्हणना बैसा सगळं
स्मरण ते भवतारण गुरुपाद स्मरण ते भवतारण गुरुपाद स्मरण ते भवतारण गुरु प्रसाद तो ज्ञान पारण गुरु प्रसाद गुरु स्मरण गुरु वचन ते वेद प्रमाण गुरु वचन ते गुरु वचन ते वेद प्रमाण गुरु वचन ते वेद प्रमाण गुरु उपदेश सर्वधर्म गुरु उपदेश गुरु स्मरण गुरु स्मरण गुरु समान कोणी नाही गुरु समान कोणी नाही गुरु समान कोणी नाही गुरु समान कोणी नाही गुरु स्मरण गुरु महिमा संतति वेद पुराण गुरु महिमा संतति वेद पुराण गुरु बिना रक्षण असते कोण गुरु बिना रक्षण गुरु अंतर्गत मूल नारायण गुरु अंतर्गत मूल नारायण गुरु का अधिकरा गुरु का अधिकरा गुरु स्मरण गुरु समान गुरु समान गुरु समान कोणी नाही गुरु स्मरण गुरु स्मरण
आमुचे सुकृत
भजता चरणकमल प्रेमान भजता चरणकमल प्रेमान म्हणता हे गुणगान पूजनीय सुकृतीन्द्रयतीक वंदन हे विनयान पूजनीय सुकृतीन्द्रयतीक वंदन हे विनयान पूजनीय सुकृतीन्द्रयतीक वंदन हे वरदेन्द्रांगे शिष्य पुनीत हे योगीनाथ वरदेन्द्रांगे शिष्य पुनीत हे योगीनाथ परम दयाळु भक्तवत्सलयति परम दयाळु भक्तवत्सलयति सद्गुणान विख्याता सद्गुणान विख्याता पूजनीय सुकृतीन्द्रयतीक वंदन हे विनया पूजनीय सुकृतीन्द्रयतीक वंदन हे श्री वेंकटपति देवालय रयले अधीन पडेले श्री वेंकटपति देवालय रयले अधीन पडेले आश्रित वत्सलु सुकृतीन्द्राणि आश्रित वत्सलु सुकृतीन्द्राणि महाजनांक मिळेले देवळ महाजनांक मिळेले महाजनांक मिळेले देवळ महाजनांक मिळेले पूजनीय सुकृतीन्द्रयतीक वंदन हे विनया पूजनीय सुकृतीन्द्रयतीक वंदन हे विनया सुकृतीन्द्राणि शुभवृन्दावन ओ श्रीपति सुकृतीन्द्राणि शुभवृन्दावन ओ श्रीपति सुकृत मिळेता म्हणता अनंतो सुकृत मिळेता म्हणता अनंतो सुकृत मिळेता म्हणता अनंतो रक्ता भववारी तू रक्ता भववारी तू पूजनीय सुकृती
वैराग्याचो मेरू ज्ञानांचो सागरू वैराग्याचो मेरू ज्ञानांचो सागरू भक्तीचो वंढारू सद्गुरु रायू वैराग्याचो मेरू ज्ञानाचो सागरू वैराग्याचो मेरू ज्ञानाचो सागरू भक्तीचो भांडारू सद्गुरु रायू वैराग्याचो सुकृतींद्र गुरुवरू सुकृताचो आगरू सुकृतींद्र यदीवरू प्रेमनुरारू सद्गुरु रायू प्रेमनुरारू सद्गुरु रायू वैराग्याचो मेरू ज्ञानाचो सागरू वैराग्याचो मेरू ज्ञानाचो सागरू क्षमा शांति निर्भरू भक्त कल्पतरू क्षमा शांति निर्भरू भक्त कल्पतरू नित्य निर्विकारू सद्गुरु रायू वैराग्याचो मेरू ज्ञानाचो सागरू वैराग्याचो मेरू ज्ञानाचो सागरू वैराग्याचो मूल नारायण प्राणालो तो प्राणू मूल नारायण प्राणालो तो प्राणू नित्य प्रतिमस्थानो सद्गुरु रायू नित्य प्रतिमस्थानो सद्गुरु रायू वैराग्याचो मेरू ज्ञानाचो सागरू वैराग्याचो मेरू ज्ञानाचो सागरू भक्तिचो भंडारू सद्गुरु रायू वैराग्याचो मेरू ज्ञानाचो सागरू वैराग्याचो सकल ग्रह बल नीने सरसिजा सकल ग्रह बल नीने सरसिजा सकल ग्रह बल नीने सरसिजा विश्वव्यापी
ಮಂಗಳನು ಮಂಗಳನು ಶಿವರಾತ್ರಿಯು ನವವಿಧಾನವು ನೀನೇ ಶಿವರಾತ್ರಿಯು ನವವಿಧಾನವು ನೀನೇ ಭವರೋಗಹರ ನೀನೇ ಭವರೋಗಹರ ಸಕಲ ಗ್ರಹ ಬಲ ಪಕ್ಷ ಮಾಸ ಪರ್ವತಾಳವು ನೀನೇ ಪಕ್ಷ ಮಾಸ ಪರ್ವತಾಳವು ನೀನೇ ನಕ್ಷತ್ರಯೋಗ ತಿಥಿ ಕರಣ ನೀನೇ ನಕ್ಷತ್ರಯೋಗ ತಿಥಿ ಕರಣ ನೀನೇ ಅಕ್ಷಯವೆಂದ ಸಕಲ ಗ್ರಹ ಬಲ ಸಕಲ ಗ್ರಹ ಬಲ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕನೇ ಸಕಲ ಗ್ರಹ ಸಕಲ ಗ್ರಹ ಸಕಲ ಗ್ರಹ ಬಲ
श्रीगुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः गुरुर्व्यासः गुरुर्वत्वः सुधीन्द्र सद्गुरुर्मम गुरुश्च संयमेन्द्रो मे तेभ्यः श्रीगुरुभ्यो नमः गुरुवे संतकुलके गुरुवे संतकुलके गुरुवे संतकुलके पुरातन संतमुनिಗೆ ಏನಂತೆ गुरुवे संतकुलके चिंतामणि सदया चिंतेकडेव चिंतामणि सदया संत कुलके गुरुवे संत कुलके गुरुवे वैराग्यದ ಮಹಾಮೇರು ಗುರುವೇ ಗುರುವೇ ವೈರಾಗ್ಯದ ಮಹಾಮೇರು ಗುರುವೇ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸವರು ಗುರುವೇ ಗುರುವೇ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸವರು जय जय गुरु महाराज की जय
ಗುರುವೇ ಗುರುನಿ ತಾರಿಸಿಕೋ ಗುರುನಿ ತಾರಿಸಿಕೋ ಗುರು ಚಿಂತೆ ಕಳೆವ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸದಯ ಸಂತ ಕುಲಕ್ಕೆ ಗುರುವೇ ಸಂತ ಕುಲಕ್ಕೆ ಗುರುವೇ ಪರತರ ಜ್ಞಾನಾಧಿಪೂರ್ಣ ಗುರುವೇ ಪರತರ ಜ್ಞಾನಾಧಿಪೂರ್ಣ ಗುರುವೇ ಮಾಡುವೆ ತವ ಗುಣಗಾನ ಗುರುವೇ ಮಾಡುವೆ ತವ ಗುಣಗಾನ ಸುರವಂದ್ಯಂ ಇಂದ್ರಪರಾಜಯಂ ಗುರುವಾಕ್ಯಪೂತತಮಂ ಶ್ರೀಯಂ ಶರಣಂ ಜಗನ್ನಾಥಂ ಸುಖಂ ಸದಗಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಇಂದ್ರಯತಿ ಮಾಡುವೆ ತವ ಗುಣಗಾನ ಧರ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಜನಾನಪಿಯೋ ರಘುಭಾಷಣೋ ಹರಿಭಕ್ತಿಯೋ ವಿದಧಾತಿ ನಷ್ಟಮಃ ಕರ್ಮ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸುಧೀಂದ್ರಯತಿ ಮಾಡುವೆ ತವ ಗುಣಗಾನ ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಣ ಸದ್ಧವಿಮಂ ಪ್ರಚುರಾಧವದಾಂಬುಜಂ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸುಧೀಂದ್ರಯತಿ ಮಾಡುವೆ ತವ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುವೆ
गुरु महाराज की गुरु महाराज की गुरु महाराज की गुरु महाराज की रामाय रामभद्राय रामचंद्राय गुरुनाथाय सीताय नमः उग्रवे नमः श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय नमः कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने गोविंदाय नमः हस्तद्वयेन कमले धारयन्ति देवी विचिन्तये मनोजपमार्दल्यवेगं निदेन्द्रं देवतामृष्टं पादात्मनमादरितमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ब्रह्माण्डागुरुसाक्षादिष्टं देवं श्रीपतिः आचार्य श्रीमदाचार्य स्वामी परमात्मा श्री व्यासरगोती नरसिंह तशेंच हांगा विराजमान पार्थसारथी आमगेले संस्थानांतू विराजमान जावन घेवन सगळे समाजाक अनुग्रह केले तसले सर्व गुरू गेले महाचैतन्या सन्निधींतू प्रत्येक जावन घेवन सद्गुरू सुकृतीन स्वाम्याले दिव्य समाधी सन्निधींतू महाचैतन्याकडे प्रार्थना करून घेता ती आमगेले स्वाम्यान हांगा संस्थानाचे ह्या वर्साच्या चतुर्मासाचे कालांतू आमगेले सद्गुरू सुकृतीन स्वाम्याने मुक्त जावन घेवन एक अमृत महोत्सव म्हणके जातास तांगेले मना येवन घेवन विशेष जावन घेवन आमी गुरूंक गेले कृपा पावचे खातीर एक आराधना कोरका म्हण घेवन देवान प्रेरण दिलें म्हणके हांगा मस्त दೊಡ್ಡ सेवा करता सर भाग्य मेळ्ळें तशें जी आयज दिसाक हें शिमशुमार चक्र म्हणालें भागवतांतू सांगिल्लें तसलें विशेष विवरणा बाकी पुराणांतूय सांगिल्लें आसा म्हणटाना सगळेच एक परमात्मान ग्रह नक्षत्र राशी ऋषिवर्य हे सगळे आसून घेवन एक विराट रूप जावन घेवन आकाशांतू शोभायमान जावन आसा तसन तें परमात्मा सगळेची आमी हांगा दुखून घेवन आकाशा पळोवन घेवन पांय पडले जाल्यार सकाळी संजे संध्या कालांत विशेष चिंतन केलें जाल्यार आमगेलें सर्व ग्रह बल बलिश्ट जाता सर्व दोष दूर जाता हे सगळे सांगून घेवन समाजान जावका जालेलें सत्संतती इत्यादीक विशेष जावन ते शिमशुमारा रुपान मेळच्या साध्य आसा म्हणाल तसलो अनुभव तशी आजी हांगा आमगेले भाग्यान हे शिमशुमार रुपान तुगेलें आराधन केल्या देवा सहज आमगेले निमित्ती मंत्रां तंत्रां ना यंत्र हे सगळे कसले करताना मस्त चेडून जाता अज्ञानान केलें तसलें दोश तूं क्षम कोन्न दिवका तशेंच प्रत्येक जावन एक संकल्प आमगेले समाजांत बरें जावका कशें की न्यून दिसता की महाचिंतन करताना समाजाक कसं ऋणेपण आसा म्हणून दिसता त्यामुळे ते सगळे एककचे सांगचे बदलाक सर्वांक जावका जालेलें कशें की बरेंपण आसा देवा आमगेले मलकड्यांनी देव धर्म आचार विचार दोन घेवन चांग जीवन करून आयलोलें आमगेले आमकां जावका म्हणून तसलें एक जीवन केलेलें सगळे समाजांत ಒಟ್ಟುಮೇಲ್ जीवन करचें मात्र न्ही आमगेले निमित्ती अन्य जना जलारीची उपकार जायत विद्यादान जायत सर्व दिवन घेवन एक गौरवान्वित समाज आमगेलो आज कसं की कलिदोषान करताना केवल आमगेले स्वार्थ चिंतन की न्ही जाल्यार बाकीचे कसलें एक चिंतन नातील म्हणून चलता म्हणून सगळें दिसून मात्र न्ही समाजांत गृहस्थ जीवन जलारीची योग्य जावन चलका आमगेले युवा वर्गांक चांग संस्कार इत्यादी मेळका तशेंच आमगेले समाजांत दांपत्य जीवन योग्य रितीन चल्ला मात्र समाज सुदृढ जाता असल तस्सले कसन दोश आसल्यारीची तुगेले आराधनेन दूर जाता म्हणलें वचन आसा
तशी समाजाक जावं काजेलें बरेंपण करून दिवं का स्वामीले मनांत आयलें तसलें एक चिंतना हें केलेलें देवा तो स्विकार करून घेवन हे पृश्ठपदी मासान जाल्लें जावं काजेलें सर्व पौश्टिकता आमगेलें समाजा मेळ्ळें आमगेले सद्गुरूवर्यांनी मना लेखील कसन तें कार्य आसा तें संपन्न जालें म्हणून कीर्ती मात्र न्हय सद्गुरू स्मृतीन स्वामी सन्निधीन सगळे समाजान कसकी केलेलें ज्ञाता ज्ञात सर्व अपराध आसा तें मात्र न्हय संस्थाना बदल जाल्यारीची आमी केलेलें तसलें सर्व उणेपण आसा देवा ते सर्वय कसने आसतारी आमगेले मनांतू आस तें अपराध क्षम करका आनी मुखारसून घेवन आमगेले आबाल वृद्धांनी आमगेले गुरूल विशयांत संस्थाना विशयांत खंयचेय विशयांत चुक्क नतिलें एक चलत तसलें एक कसलें भाग्य दोश आसतारी ते दूर करून दिवन घेवन तूं अनुग्रह करका सद्गुरू गेले सेवेन करतना समाज बर जाल्ला म्हणून विश्वास आमकां आसा तशी मुखारसून देवालय संस्थाना सेवकाल कडेन समाजान विशेष धन कनकादी वस्तुवाहन मात्र न्हय देव धर्म आचार विचार हें सगळें दोन घेवन चांग वेद विद्या इत्यादी शिकून घेवन आमगेले सारस्वत परंपरा राखून तसली योग्यता राजकीय जावन घेवन आमगेले स्थानमानता अशी हें सगळें आमगेले ते कालाक गुरुवर्यांनी लेखून घेवन समाजाक धोरण हाडलां आजीची आमगेले स्वामेले दयेन हें सर्व जतास संस्थाना घेतिल्ले सर्व कार्य जाल्यारीची निर्विघ्नारी चंदाय ज्योत शौका हंगा हें चातुर्मास कालांतू आनी मुखार सोंजलारी विशेष अनुष्ठान सगळें जातलें तें तुगेलें प्रिती कारण जावन घेवन आयज दिसाक प्रत्येक जावन सगळ्यांनी नाम नक्षत्र गोत्र इत्यादी सांगून देवा हांगा संकल्प करून घेवन प्रदक्षिण नमस्कार तशी अर्चना इत्यादी केल्या हे सगळें तुवें प्रितीन स्विकार करून घेवन सर्वांक बरें कोण चलोवन दिवं म्हणून घेवन पुनः प्रार्थना करून घेता स्वामी जनपदान मिळून केल्यार देवा सर्वे संतुष्ट जाता एकट्यान करच्या मस्त जनान मेळ केल्यार जाता नित्य पुजेन तूं देवा विशेष आराधना कुंकुमारू कुंकुमार जीवधर्म पंचादी अजादी जीव कुंकुमारा जीवधर्म देवान विशेष ये प्रबंधाक दोन जनते कुंकुमार आणि पूजा पुरस्कार सर्वांनी मिळून तांगेले योग्यते प्रकार तांगेले देवान ज्ञान तांगेले प्रितीन श्रद्धेन श्रीमंतांची सगळं देव आमकां बरें करतलो आमकां वेगवेगळे प्रकार दूर करतलो विग्रहान विशेष आमकां अनुग्रह करतलो जाल्यार मात्र न्ही आमी केलेल्या भाग गेले आमी करतलो घरात समाजात सर्वे दिसतलो विशेष प्रितीन दुबान बरेपण जातलें प्रितीन देवा काय केल्या देवा आमी स्वीकार करून त्या कुंकुमारा गुरुजी विशेष स्वीकार करून त्यांची सेवन केल्या प्रार्थना केल्या सर्वे प्रार्थना केल्या बरे
तिरुमला देवस्थान देवस्थानाचे कुठची देवस्थानाचे अविनाश